Praise the Lord. Welcome to Zion Pentecostal Mission. You can hear TPM messages, TPM songs, praise and worship even more on every Monday, Wednesday and Friday. Check out the video description for more videos. Share the messages if you receive blessings. Subscribe now and click the bell icon and kindly pray for us. Praise to His holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. അനുഗ്രഹീതമായ നമ്മുടെ കൺവെൻഷന്റെ മൂന്നാം ദിനം പകൽ സമയത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകിയതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த மூன்றாம் நாள் அன்று கன்வென்ஷனுடைய காலை வேளையிலே நாம் தெய்வ சமூகத்தில் வந்திருக்கும்படியாக தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக தேவன் தந்ததான கிருபைகளுக்காக தேவன் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறேன். And I am praising God for the third day of this convention. In this blessed day, God has given an occasion to worship the Lord. ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഭൂമിയിലെ സന്തോഷം കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய இந்த பூமியில் ஒரு பெரிதான சந்தோஷம் என்னவென்றால் கர்த்தருடைய பாதபடியிலே இருப்பதாகும். What is the great joy of the child of God on this earth is only being seated in the presence of the Lord. ആശ്വാസവും സമാധാനവും സന്തോഷവും അത് എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഉണ്ട്. ஆறுதலும் சமாதானம் சந்தோஷம் எல்லாம் நம்முடைய தேவனுடைய பாதபடியில் நமக்கு இருக்கிறது. All the consolation and all the solace, comfort, all in the foot of the Lord Jesus Christ. കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരുന്ന മറിയയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തോന്നിയതേ ഇല്ല. கர்த்தருடைய பாதத்தருகே இருந்ததான மரியாளுக்கு அந்த இடத்திலிருந்து எழும்புவதற்கு தோன்றவே இல்லை. The people who ever under the feet of the Lord, they will never have a mind or a heart to get away from that place. വിശപ്പും ദാഹവും അവൾ മറന്ന് അതേ അവിടെ അരുമനാഥനായ കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ തന്നെ അവൾ ഇരുന്നു. மரியாள் தன்னுடைய பசியையும் தாகத்தை மறந்து தம்முடைய ஆத்தும நேசராகிய அவருடைய பாதபடியிலே அவள் தன்னை மறந்து அவள் இருந்து விட்டாள். Even that Mary had forgotten herself as she was under the feet of the beloved. രൂപാന്തര ബലിയിൽ യേശു അവിടെ അവർ മൂന്ന് പേരോട് മോശയോടും ഏലിയാവോടും കൂടെ ആ മലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പത്രോസ് തന്നെ മറന്ന് യേശുവിനോട് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 കുടിൽ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന്. மறுமலையில் இயேசுவோடு கூட மோசேயும் எலியாவும் அவர்கள் காணப்பட்டிருந்த பொழுது பேதுரு தன்னையே அவன் மறந்தவனாக இங்கே நமக்கு 3 கூடாரங்களை போடுவோம் என்று கூறுகிறார். Now in the mountain of transfiguration, when Jesus, Peter told that, do you want to make a tabernacle to tent in that place? നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ രക്ഷകനും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും നമ്മുടെ എല്ലാമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എത്രയും സന്തോഷം ഈ നാളുകളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. நம்முடைய கர்த்தர் நமக்கு இரட்சகரும் மீட்பருமாய் இருக்கிறபடினால் அவருடைய பாதபடியில் இருப்பதற்கு நமக்கு அதிக சந்தோஷமாய் நமக்கு இருக்கட்டும். Even the Lord God is our Savior. Let it be a great joy to be under the feet of the Lord. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് ഇമ്പമാകട്ടെ. நம்முடைய கர்த்தருடைய சமூகம் நமக்கு இன்பமாய் காணப்படட்டும். Let the presence of the Lord be very sweet to us. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി തീരട്ടെ. நம்முடைய கர்த்தரை நாம் பாடி துதிப்பதும் நம்முடைய கர்த்தரை ஆராதனை செய்வதும் நம்முடைய கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்பது நமக்கு பாக்கியம் நிறைந்த அனுபவமாய் நமக்கு மாறட்டும். And singing the Lord and also praying in the presence of the Lord and all be great, turn to be a great privilege in our life. എന്തായാലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനിയും ചില അല്പ നാളുകൾ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ. எதுவாக இருந்தாலும் இந்த பூமியில் நமக்கு கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் தான் இருக்கிறது. Whatever that
matter, only we got a few time upon this earth. അടുത്ത വർഷം ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. அடுத்த வருடம் நமக்கு ஒரு கன்வென்ஷன் இருக்கும் என்று சொல்வதற்கு நமக்கு சொல்ல முடிவதில்லை. And we have no surety, a certainty to say whether we would have another convention the next year. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് സമയം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസത്താൽ അടുത്ത വർഷവും വന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. நம்முடைய கர்த்தர் நமக்கு காலத்தை அனுமதிப்பார் என்று சொன்னால் விசுவாசத்தோடு நாம் அடுத்த வருடம் கர்த்தரை நாம் ஆராதனை செய்யலாம், மகிமைப்படுத்தலாம். If God has granted another time, let us also come and let us also worship the Lord. എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കപ്പെട്ട് തന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ യോഗ്യരായി തീരട്ടെ. ஆனால் அதற்கு முன்பாக நம்முடைய கர்த்தர் வெளிப்படுவார் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இங்கே கூடி வந்திருக்கிறதான எல்லோரும் கர்த்தருடைய மணவாட்டியாக அவரை சந்திப்பதற்கு நாம் ஆயத்தப்படுவோமாக. If God appear as we all gather here, let's always ready to prepare like a bride for our Lord. നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 49 അധ്യായം 21 വാക്യം. நம்முடைய சிறிது நேர தியானத்திற்காக ஆதியாகமம் புத்தகம் 49 அதிகாரம் 21 வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். For our meditation, Genesis 49 chapter verse 21. நப்தலி விடுதலை பெற்ற பெண்மான் இன்பமான வசனங்களை வசனிப்பான். Naphtali is a hind let loose, he giveth goodly words. നഫ്താലി സ്വതന്ത്രയായി നടക്കുന്ന പേടമാൻ, അവൻ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. പിതാവ് തന്റെ മകനെ നോക്കി വിശ്വാസത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. தகப்பன் தன்னுடைய குமாரனை தன்னுடைய அவருடைய ஆசீர்வாதத்தினால் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். Father looking at the son with all his blessings, blessing his son. ഒരു പിതാവിന് താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന താൻ ജനിപ്പിച്ച തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ஒரு தகப்பனுக்கு தான் பெற்றதான பிள்ளை குறித்து இல்லாவிட்டால் தன்னுடைய பிள்ளை குறித்து பிள்ளை குறித்து அதிகமான அறிவு இருக்கிறது. The father is having a great knowledge about the son whom he had begotten. അവൻ എങ്ങനെ ആകുന്നുവെന്നും അവൻ എങ്ങനെ ആകണമെന്നും ആ പിതാവ് തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அவன் எப்படி இருக்கிறான் என்றும் அவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றும் தகப்பன் தன் பிள்ளை குறித்து வாஞ்சிக்கிறான். And the father desire how the son is, how we ought to be, he desire in that way. പിതാവായ യാക്കോബ് തന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ മകനായ നഫ്താലിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കാണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. தகப்பனாகிய யாக்கோபு தன்னுடைய குமாரர்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது தான் தன்னுடைய குமாரனாகிய நப்தலியை ஆசீர்வதிக்கிறதான அந்த வசனத்தை குறித்து நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்டோம். Now when the father is blessing the children, he is blessing his son Naphtali. That's what we heard reading that. നഫ്താലി സ്വതന്ത്രയായി നടക്കുന്ന ഒരു പേടമാൻ. நப்தலி விடுதலை பெற்ற பெண்மான். And Naphtali is something, a free hind. നഫ്താലി എന്നത് ഒരു പുരുഷനാണ്, അത് യാക്കോബിന്റെ മകനുമാണ്. நப்தலி என்பது ஒரு புருஷன், அவன் யாக்கோபின் குமாரனாயும் இருக்கிறான். And Naphtali is a man, he was a son of Jacob. എന്നാൽ ഈ പിതാവ് തന്റെ മകനായ നഫ്താലിയെ ഇതാ ഒരു പെൺമൃഗമായ പേടമാനിനോട് തുല്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆனால் இங்கே யாக்கோபு தன் குமாரனாகிய நப்தலியை அவன் புருஷனாய் இருக்கும்போது அவனை ஒரு பெண்மானுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார். Even though Naphtali happened to be a son, now here his father is speaking to a female one. എന്നാൽ ഈ നഫ്താലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇസ്രായേൽ സഭയെ കാണിക്കുന്നു, അതേസമയം പുതിയ നിയമ സഭയെയും കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. இந்த நப்தலியை குறித்து நாம் வாசிக்கும்போது அது இஸ்ரவேலரை குறித்து இல்லாவிட்டால் புதிய ஏற்பாட்டு சபையை குறித்து காண்பிக்கிறது. The Naphtali mean it speaks about Israelites or it speaks about the New Testament church. അത് പുതിയ നിയമ സഭയെ കാണിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ നഫ്താലിയെ കാണിക്കുന്നു. புதிய ஏற்பாட்டு சபையையும் இது காண்பிக்கிறது, அது மாத்திரமல்ல நம் ஒவ்வொருவரையும் நப்தலி குறிக்கிறதா இருக்கிறது. Naphtali refers about the New Testament, especially it refers about every individual. പുതിയ നിയമ കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
புதிய ஏற்பாட்டில் கர்த்தர் தம்முடைய சபை குறித்து என்ன வாஞ்சிக்கிறார்? What God is having a desire about His church, the New Testament church. തന്റെ സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പേടമാനിനെ പോലെ അഥവാ ഒരു മാൻപേടയെ പോലെ കാണപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. தம்முடைய சபை இந்த பூமியிலே ஒரு பெண்மானை போல காணப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் வாஞ்சிக்கிறார். God desire the New Testament church will be on the earth like a female deer. തന്റെ സഭ അഥവാ നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു പേടമാനിനെ പോലെ കാണപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പേടമാനിന് എന്തൊക്കെയോ വിശേഷതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. தம்முடைய சபை இல்லாவிட்டால் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பெண்மானாய் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் வாஞ்சிக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த பெண்மானில் ஒரு விசேஷித்த அனுபவம் காணப்பட்டிருக்க வேண்டும். If God desire that we ought to be like a female deer, that female deer must have some special quality. തിരുവചനം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ചില മൃഗങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് അത് പുകഴ്ചയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. வேதாகமத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது சில மிருகங்களை அது சொல்லப்பட்டும் அதை புகழ்த்தியும் உயர்த்தியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Even in the scripture it is narrated about the animals, is spoken something very high about it. അത് ആടിനെ കുറിച്ചും അഥവാ കുഞ്ഞാടിനെ കുറിച്ചും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ആടை குறித்தும் ஆட்டுக்குட்டியை குறித்தும் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறது. It said about the sheep and also the lamb and it narrated about it. ആ കുഞ്ഞാട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അഥവാ താഴ്മയും അനുസരണവും കാണിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന அந்த ஆட்டுக்குட்டி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் தாழ்மையும் கீழ்ப்படிதலையும் கொண்டுதான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் அது நிழலாட்டமாய் காணப்படுகிறது. The lamb is our Lord Jesus Christ. It is something like a shadow to the humility, to the humble nature. സിംഹത്തെ കുറിച്ചും അത് തിരുവചനത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നു. അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വീര്യത്തെ കുറിച്ചും രാജാവിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അത് കാണിക്കുന്നു. சிங்கத்தை குறித்து நாம் வேதவசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். அது விசுவாசத்தின் வீரத்தை குறித்தும் ராஜாவை குறித்தும் அது குறிக்கிறது. Now while we read about the lion, it speaks about the greatness of faith, even the king. അതേസമയം പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രാവിനെ എടുത്തു പറയുന്നു. ആ പ്രാവ് നിഷ്കളങ്കയാകുന്നു. அதே நேரத்தில் பறவைகளை குறித்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதில் புறாவை குறித்தும் களங்கம் இல்லாதது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And now while it is said about the dove, it is something having no blemish. ഇവിടെ പേടമാനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. இங்கே பெண்மானை குறித்தும் சொல்லியிருக்கிறது. Now here especially it narrated about that female hind. ഈ പേടമാനിന് തിരുവചനത്തിൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ്? இந்த பெண்மானை குறித்து வேதவசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான விசேஷித்த அனுபவங்கள் எல்லாம் என்ன? What are the special features which ever narrated about this female hind? ഈ പുതിയ നിയമസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി പേടമാനിനോട് ഉപമിച്ച് പറയുമ്പോൾ இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபை இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியை பெண்மானுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லும்போது when the New Testament church, even the bride narrated equally to that female hind. ഈ വചനം ഞാൻ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈ കർത്താവേ പേടമാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ മണവാളനായ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. இந்த வசனத்தை குறித்து நான் தியானிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி பெண்மானாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மணவாளன் எப்படிப்பட்டவராய் இருப்பார் என்பதை குறித்தும் நான் தியானித்தேன். And when it is said that bride is a female hind, and I just thought about how would that bridegroom. അല്പനേരം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉത്തമഗീതത്തിലെ ഒരു വചനം എന്നെ ഉണർത്തി. சிறிது நேரம் அதை குறித்து நான் தியானித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது உடனே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உன்னத பாட்டில் உள்ளதான வசனத்தை எனக்கு உணர்த்தினார். While I was meditating about it, God had reminded me the words found in the Song of Solomon. സുലേമി തന്റെ പ്രിയനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന, തന്റെ പ്രിയനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നൽകി. சூலேமித்தியால் தன்னுடைய நேசரை குறித்து இல்லாவிட்டால் தன்னுடைய நேசரை குறித்து அவள் எடுத்து சொல்கிறதான ஒரு காரியத்தை தேவன் எனக்கு வெளிப்படுத்தி தந்தார். God had narrated about that Shulamite about had a significance. ഉത്തമഗീതം 2-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം 8-9 വായിച്ചാട്ടെ. உன்னத பாட்டு 2-ாம் அதிகாரம் 8-9 வசனங்களை வாசிப்போம். Song of Solomon, 2nd chapter, verse 8 and 9. இது என் நேசுடைய சத்தம், இதோ அவர் மலைகள் மேல் குதித்தும் மேடுகள் மேல் துள்ளியும் வருகிறார்.
என் நேசர் வெளிமானுக்கும் மறைக்குட்டிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறார். இதோ அவர் எங்கள் மதிலுக்கு புறமே நின்று பலகனி வழியாய் பார்த்து கிராதியின் வழியாய் தமது மலர்ந்த முகத்தை காண்பிக்கிறார். The voice of my beloved, behold, he cometh leaping upon the mountains, skipping upon the hills. My beloved is like a roe or a young hart. Behold, he standeth behind a wall, he looketh forth at the windows, showing himself through the lattice. അതാ എന്റെ പ്രിയന്റെ സ്വരം, അവൻ മലകളിന്മേൽ ചാടിയും കുന്നുകളിന്മേൽ കുതിച്ചും കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്റെ പ്രിയൻ ചെറുമാനിനും കലക്കുട്ടിക്കും തുല്യൻ. എന്റെ പ്രിയൻ ചെറുമാനിനും കലക്കുട്ടിക്കും തുല്യൻ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. என் நேசர் வெளிமானுக்கும் மறைக்குட்டிக்கும் ஒப்பாய் இருக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. My beloved is like a roe or a young hart. അതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി പേടമാനായി ഒരു പെൺമൃഗമായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ ഈ മണവാട്ടിയുടെ മണവാളൻ, ഈ മാൻപേടയുടെ മണവാളൻ ചെറുമാനും കലക്കുട്ടിയും ആകുന്നു. கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியானவள் அவள் பெண்மானாக இல்லாவிட்டால் பெண்மிருகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மணவாட்டினுடைய மணவாளன் அவர் வெளிமானுக்கும் மறைக்குட்டிக்கும் ஒப்பாய் இருக்கிறார். When the bride is something is said about a female hind, the bridegroom, the Lord Jesus Christ, is something like a roe and a young hart. The പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. இந்த பரிசுத்தாவியனர் என்னிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் இந்த பிரகாரமாக கூறுகிறார். The Holy Spirit, you and I, He speaks in this manner. ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ സ്വതന്ത്രയായി നടക്കുന്ന, സ്വതന്ത്രയായി ജീവിക്കുന്ന മാൻപേടയെ, இந்த பொல்லாத உலகத்தில் சுதந்திரமாக விடுதலை பெற்ற அனுபவத்தில் ജീവിக்கிறதான பெண்மானே, Oh, that a young female deer in this world, how we enjoy the freedom and liberty. നീ ഒരിക്കലും ഈ ദുഷ്ട ലോകത്തിൽ തനിയെ അല്ല. தேவன் ஒருபோதும் பொல்லாத உலகத்தில் தனியாக அல்ல. Even in this evil world, God is not alone. നിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നിന്നെ കാണുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇതാ ആ ചെറുമാൻ കലക്കുട്ടി, അത് ഞാൻ തന്നെ നിന്നോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. உன்னுடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக, உன்னை காணும்படியாக இதோ நான் வெளிமானுக்கும் மறைக்குட்டிக்கும் ஒப்பானவராக இதோ நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்கிறார். To hear your voice, I am just like a roe and a young hart. നീ എവിടെയായിരുന്നാലും നീ നിന്റെ ശബ്ദം മുഴക്കുമ്പോൾ ഞാനത് കേൾക്കുകയും ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരികയും ചെയ്യും. எங்கே இருந்தாலும் நீ சத்தமிடும்போது உன்னுடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக, உன்னை காணும்படியாக நான் உன்னிடத்திற்கு ஓடி வருகிறேன் என்கிறார். And whatever you make a sound, when I hear your voice, I'll become running towards you. അതെ, പ്രാവുകൾ ഇണകൾ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഇണ പിരിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുപോലെ മാനുകളും അപ്രകാരമാണ്. പെൺമാൻ തന്റെ ഇണയെ പിരിഞ്ഞ് പോകുവാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. அதேபோல ஒரு பறவையானது தன்னுடைய இணையை விட்டு பிரிவதற்கு அது ஒருபோதும் வாஞ்சிப்பதில்லை, விரும்புவதில்லை. அதே போல மானும் கூட தன்னுடைய இணையை விட்டு பிரியும்படியாக ஒருபோதும் வாஞ்சிப்பதில்லை. Even the fowls of the air never want to get away from the partner. Even the animals will never get away from the partner. നിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിലും നിന്റെ ദുഃഖങ്ങളിലും ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും അതെ, നീ നിന്റെ ഇണയും തുണയുമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണുനീർ കാണുകയും നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും നിനക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും അവൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുകയും. உன்னுடைய கஷ்டங்களிலும் உன்னுடைய வேதனையின் நேரத்திலும் உன்னுடைய சத்தத்தை கேட்டும் உன்னுடைய கண்ணீரை கண்டும் எப்பொழுதும் உன்னோடு கூட இருக்கிற தேவனாக உன்னோடு கூட காணப்படுகிறார். Whenever you hear your voice and seeing all your sorrows and tears, the Lord God is always with you. ഒരു പേടമാനിന് തിരുവചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ അക്ഷരീയമായ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ஒரு பெண்மானுக்கு வேத வசனத்தில் எழுத்தின்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற சில விசேஷ தன்மைகள் உண்டு. And the female hind, and it is said about, narrated about a certain special features. അത് മണവാട്ടിക്ക് നിഴലായി ഈ പേടമാനെ അത് പറയുന്നതിനാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ അക്ഷരീയമായ വിശേഷതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ആത്മീക അനുഭവങ്ങളായി തീരണം. இந்த பெண்மானை மணவாட்டிக்காக இல்லாவிட்டால் நம்மோடு ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடினால் இதனுடைய அனுபவங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாக மாற விரும்புகிற நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் இது காணப்பட வேண்டுமாய் இருக்கிறது. As it is said about the female hind,
Even in our life, it must be made as our own experience. ഇതാ ആ കുറിവാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, അത് സ്വതന്ത്രയായി നടക്കുന്നു എന്നാണ്. நாம் முதலாவதாக வாசித்தான வசனத்தில் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, இது ஒரு விடுதலை பெற்ற பெண்மானாய் இருக்கிறது. Now as we read in the former verses, it was something loose hind. ദൈവത്തിന്റെ തിരുസഭ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു. தேவனுடைய திரு சபையானது இப்பொழுது விடுதலை பெற்ற அனுபவத்தில் இருக்கிறது. Even the church is something loose, a liberated condition. മറുവശം അവൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു ലോകപ്രകാരം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാതാനും. ஆனால் மறுபகுதியிலோ அவளுக்கோ இல்லாவிட்டால் இந்த சபைக்கோ உலக பிரகாரமான எந்த விதமான சுதந்திரமும் அவளுக்கு இல்லை. At the same time, when you look into this world, it will never have any kind of freedom and the liberty. എങ്ങനെ തിരുസഭ അതോ ഞാനും നിങ്ങളും സ്വതന്ത്രയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു? எவ்விதம் நானும் நீங்களும் திருசபையானது விடுதலை பெற்றதான் அனுபவத்தில் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். In what way, as we are the congregation, the church, we made as a liberated and loose people. ലോകത്തിൽ ലോകക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, உலகத்தில் உலகத்தாரை போல ஜீவிப்பதற்கு நமக்கு சுதந்திரம் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது, when we have like the world and the worldly people to live with the liberty and the liberation. ആത്മീയമായി നാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് സ്വതന്ത്രയായി അതേ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്നു. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக சுதந்திரம் பெற்றதான விடுதலை பெற்றதான தேவனுடைய சபையாய் நாம் காணப்படுகிறோம். But at the same time, as we are the children of God, we are a liberated people. നാം പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ നാം പാപികളായി ജീവിച്ചു, എന്നാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് യേശു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തി തന്നു. நாம் பாவத்தில் இல்லாவிட்டால் முன்பு நாம் பாவிகளாய் ஜீவித்தோம், ஆனால் இயேசு நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை சுதந்திரம் தந்திருக்கிறார். And we were living under sin. God had delivered us and given a liberty and freedom from all the sin. ഒരു കാലത്ത് നാം ശാപത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു, ശാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ശാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നമ്മെ വിടുവിച്ച് നമ്മെ സ്വതന്ത്രയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ஒரு காலத்தில் நாம் சாபத்திற்கு கீழாக இல்லாவிட்டால் சாபத்திற்கு அடிமைப்பட்டவர்களாக காணப்பட்டோம், ஆனால் இயேசு நம்முடைய சாபத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை தந்தவராய் இருக்கிறார். Once we were under the curses, we were under all those precautions. God had fully given deliverance out of that. ഒരു കാലത്ത് നാം പിശാചിന് അടിമകളായിരുന്നു, പിശാചിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിച്ച് നമ്മെ സ്വതന്ത്രയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. ஒரு காலத்தில் நாம் பிசாசுக்கு அடிமைப்பட்டவர்களாக பிசாசுடைய விருப்பத்தை செய்கிறவர்களாக காணப்பட்டோம், ஆனால் இயேசு நம்மை பிசாசுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து எல்லாவற்றிலும் நம்மை விடுதலையாக்கினவராய் இருக்கிறார். Once we were slaves and bonds to the devil, and the Lord God had delivered from all those slavery and bondages. ഒരു കാലത്ത് നാം മരണത്തിന് അടിമകളായി, മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിന് അടിമകളായിരിക്കുമ്പോൾ ആ മരണത്തിന്റെ അധികാരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ വിടുവിച്ച് നിത്യജീവൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ஒரு காலத்தில் நாம் மரணத்திற்கு அடிமைப்பட்டவர்களாக, மரணத்தின் அதிகாரியாக பிசாசிற்கு அடிமைப்பட்டவர்களாய் காணப்பட்டிருந்தோம், ஆனால் இயேசு நம்முடைய மரணத்தின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி நித்திய ஜீவனை நமக்கு தந்திருக்கிறார். And we were under the power of death, and God had delivered us and given the eternal life. പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ഇപ്പോൾ നാം നീതിക്ക് ദാസന്മാരായി, അഥവാ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് ദാസന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. நாம் பாவத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டு நாம் நீதிக்கு அடிமைகளாக இல்லாவிட்டால் கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு நாம் அடிமையாக நாம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். And we were delivered out of sin, and we were made as a slave to the righteousness, even to the Lord Jesus. റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം അതിൽ 17 വായിക്കുമ്പോൾ, ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 6-ாம் அதிகாரம் 17-ாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது, Romans chapter 6 verse 17. முன்னே நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிமைகளாயிருந்தும் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டத்திற்கு நீங்கள் மனப்பூர்வமாய் கீழ்ப்படிந்ததினாலே தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். But God be thanked that you were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് നീതിക്ക് ദാസന്മാരായി തീർന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നോക്കുക, പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് നീതിക്ക് ക്രിസ്തുവിന്
ദാസന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. പാപത്തിനിன்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு நீதிக்கு இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவுக்கு நீங்கள் அடிமைகளானீர்கள். And you have been made free from sin, and you have been made as a servant to the righteousness. ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രയീമിനും ഫറവോനും അടിമകളായി ജീവിച്ചതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ഒരിക്കൽ അതേ ഫറവോനായ പിശാചിനും ലോകത്തിനും അടിമകളായി ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலும் பார்வோனுக்கு அடிமைகளாய் இருந்தது போல நாமும் ஒரு காலத்தில் உலகத்திலும் பாவத்திற்கும் நாம் அடிமைப்பட்டவர்களாய் காணப்பட்டிருந்தோம். As Israelites were found as a slave to the Pharaoh, even to the world in sin, we were found to be a slave and captive. ഇതാ അവർ ചെങ്കടലിൽ കിടന്ന് അവർ മോശയോട് ചേർന്ന് മരുഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കപ്പെട്ടവരായി തീർന്നതുപോലെ அவர் செங்கடலை கரைந்து மோசையோடு கூட சேர்ந்து வனாந்தரத்தில் பிரவேசித்த போது அவர்களுக்கு பிரமாணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது போல. And when they were crossing the Red Sea, and as God had given the laws to them, ഇതാ ഈ ലോകമാകുന്ന മിസ്രയീമിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ട് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ വീട്ടെടുക്കാൻ നാം വിടുവിക്കപ്പെട്ട് അത് ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് ഇന്ന് നാം അവന്റെ മക്കളായി സഭയാക്കി അത് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. இன்று நம் உலகம் என்கிறதான அந்த பிசாசிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை விடுவித்து நம்மை செங்கடல் கடந்ததான இல்லாவிட்டால் ஞானஸ்நானத்தின் அனுபவத்தை பெற்று பசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களாக நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டவர்களாக இன்று நாம் காணப்படுகிறோம். And the Lord God delivered from the devil and made us to cross the Red Sea. God had given salvation and baptism in the Holy Spirit. ലോകത്തിന്റെ സകല ശക്തികളിൽ നിന്നും വിടുതൽ അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസിമാരായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ അവർ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ ശബ്ദം മുഴക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം സ്വതന്ത്രയായി നടക്കുന്ന ഒരു പേടമാൻ ആയിരിക്കണം. ஆம் பிரியமானவர்களே, நாம் விடுதலை பெற்றதான சுதந்திரம் பெற்றதான ஒரு பெண்மானாய் நாம் இருக்க வேண்டும். And we had to be like a liberated a female hind. അതே സമയം அதே நேரத்தில் at the same time നാം ഒരു പേടമാനിന്റെ എല്ലാ വിശേഷതകളോട് കൂടിയവരായി നാം ജീവിക്കണം. ஒரு பெண்மானினுடைய எல்லா விசேஷங்களை உடையவர்களாகவும் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். At the same time, all the speciality, the special feature we must possess and live. ഒരു പെൺമാൻ തന്റെ ഇളയെ വിട്ടുപിരിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുപോലെ ஒரு பெண்மான் தன் இணையை விட்டு பிரிவதற்கு அது ஒருபோதும் வாஞ்சிக்காதது போல The female deer, when you never desire to separate away from its partner. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും എല്ലാമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിട്ടുപിരിയാതെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നായിച്ചു കൊള്ളുക. இந்த உலகத்தில் நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமா இருக்கிறதான நம்முடைய கர்த்தரை விட்டு நாம் பிரிந்து போகாமல் நம்முடைய ஜீவித்தை நாம் செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். And we have to make the life in no way separating us away from our Lord Jesus. സ്വതന്ത്രയായി തീർന്ന പേടമാനോ അവൾക്ക് മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല. விடுதலை பெற்ற பெண்மானுக்கோ இந்த உலகத்தில் மற்ற எந்த சுதந்திரமும் இல்லை. The liberated, the female hind, in the world it got no freedom. ഇതാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവോ? இதோ எனக்கும் உங்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் நமக்கு எந்த விதமான சுதந்திரம் இல்லை என்பதை நீங்கள் அறியீர்களா? Do you know, you and I in the world we have no liberty at all. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? இந்த உலகத்திற்கு ஒப்பாக இருக்க நம்மால் முடியுமோ? Can we be equal to this world? ഈ ലോകക്കാരുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? இந்த உலகத்தாருடைய வேஷத்தை தரித்து நம்மால் ஜீவிக்க கூடுமோ? Could we live having the likeness fashions of the world and live like them? ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? இந்த உலகத்தார் பேசுவது போல அவர்களைப் போல நமக்கும் சம்பாஷணை செய்ய முடியுமோ? Could we have a conversation, dialogue like the worldly people? ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ? இந்த உலகத்தார் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்வது போல நாமும் அலங்கரித்துக் கொள்ளும்படியாக நமக்கு சுதந்திரம் உண்டோ? Do you got a liberty as the worldly people decorate themselves? Can we have any liberty to decorate ourselves? ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ പ്രിയ ദൈവമൈതലേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ? இந்த உலகத்தில் தங்களுடைய மன விருப்பத்தின்படியே ஒவ்வொருவரும் ஜீவிக்கும் போது நாம் நம்முடைய சொந்த விருப்பத்தின்படி ஜீவிப்பதற்கு நமக்கு கூடுமோ? Could all the worldly people go live according to the desire
in that manner do we have any liberty to live according to our own desire? യേശു തന്നെ അനുഗമിച്ച തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. இயேசு தம்மை பின்பற்றினால சீஷர்களை குறித்து விதமாக சொல்லுகிறார். Jesus Christ is saying that disciple whoever followed him. തന്റെ പിതാവിനോട് പറയാണ്, പിതാവേ, ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ ഇവരും ലൗകികന്മാരല്ല. பிதாவினிடத்தில் சொல்கிறார், நான் உலகத்தான் அல்லது போல இவர்களும் உலகத்தார் அல்ல. And Jesus was praying to the Father, as I am not of the world, they are also not of this world. ലോകം എന്നെ പകച്ചതുപോലെ ലോകം ഇവരെയും പകയ്ക്കുന്നു. உலகம் என்னை பகைத்தது போல உலகம் இவர்களையும் பகைக்கிறது. The world had hated me, even this world is hating these people. ഈ ലോകത്തിൽ നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ നീ ഇവരോട് കൂടെയും ഇരിക്കണമേ. இந்த உலகத்தில் நீர் என்னோடு கூட இருந்தது போல இவர்களோடும் கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். The world as you are with me, you must also be with these people. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരു മാൻപേടയാകുന്നു. பிரியமானவர்களே, நாம் விடுதலை பெற்றதான சுதந்திரமாய் ஜீவிக்கிறதான ஒரு பெண்மானாய் இருக்கிறோம். Oh dear beloved, we are like a female hind living with all liberation. അതേസമയം നാം ക്രിസ്തുവിന് പൂർണ്ണമായും അടിമകൾ ആയിരിക്കുന്നു. ஆனால் நாம் அதே நேரத்தில் கிறிஸ்துவுக்கு நாம் பூர்ணமாக அடிமைகளாய் இருக்கிறோம். At the same time we are fully a slave to our Lord Jesus. സ്ഥാനത്തിൽ നാം അവന്റെ പുത്രനാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നാം അവന് ദാസന്മാരായി അടിമകളായിരിക്കണം. நாம் பதவியில் அவருடைய குமாரர்களாய் இருக்கிறோம். ஆனால் அதே நேரத்தில் நாம் நம்முடைய சுபாவத்தில் அவர்களுக்கு அடிமையாய் நாம் இருக்க வேண்டும். Even in our designation we must be having that greatness, but at the same time in the nature we are to be slave to him. ഒരിക്കൽ ദൈവം എന്നോട് പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. தேவனுடைய பிள்ளை என்னிடத்தில் விதமாக கூறினார். And one servant God say in this way, നീ വിശ്വാസത്തിൽ ഉപദേശത്തിൽ ഒരു സിംഹമായിരിക്കണം. விசுவாசத்தில் உபதேசத்தில் சிங்கமாய் இருக்க வேண்டும். in the matter of faith and the doctrine you must be like a lion. നീ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു കുഞ്ഞാടായിരിക്കണം. நீ உன்னுடைய சுபாவத்தில் எப்பொழுதும் ஆட்டுக்குட்டியாய் இருக்க வேண்டும். But in the nature you must be like a lamb. അതെ, നമ്മെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാകുന്നു. ஆம், நம்மை குறித்து தேவன் அதை தான் நம்மை குறித்து வாஞ்சிக்கிறார். And that's what God is desiring regarding our life. നമുക്ക് നമ്മുടെ യേശുവെ വിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. நம்முடைய இயேசுவை விட்டு நமக்கு ஒரு நிமிடம் கூட ஜீவிப்பதற்கு நம்மால் கூடுகிற காரியம் அல்ல. And without the Lord Jesus Christ we have no way to live without him. അവന്റെ കൃപ കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷവും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. அவருடைய கிருபையே இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஒரு நிமிடம் கூட நம்மால் ஜீவிக்க முடிகிறதல்ல. Without the grace of God, even a moment, even a second, we could live without that. അതെ, നാം അവനോടും അവൻ നമ്മോടും കൂടെ എപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കണം. ஆகையால் நாம் அவரோடு கூட அவர் நம்மோடு கூட அப்படிப்பட்ட ஜீவிதத்தில் நாம் எப்பொழுதும் இந்த பூமியில் காணப்பட வேண்டும். And we must be with us, we must be with him in such a way we have to be in this world. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികൾ അതെ അപ്രകാരം നാമും നമ്മുടെ കർത്താവുമായി ഒരുമിച്ചാകുന്നുവോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ടെ. நம்முடைய ஜீவித்தின் வழிகள் நாம் கர்த்தரோடும் கர்த்தர் நம்மோடும் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தில் இருக்கிறோமா என்று சிந்தித்து பார்ப்போம். And for a moment let us think about whether we are with the Lord and the Lord is with us. ഉത്തമഗീതം 1-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വിശേഷമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ഉന്നത പാട്ടിൽ 1-ാം വചനത്തിൽ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വചനം ഉണ്ട്. In the Song of Solomon, in the 1st chapter we have a special word. അതെ, അതെപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ്. அது எப்பொழுதும் என்னை மகிழ்ச்சி செய்கிறதான ஒரு வசனமாகும். And that word always make me to rejoice. അതിൽ 4-ാം വാക്യത്തിൽ അതെ അവൾ പറയുന്നു, നിന്റെ പിന്നാലെ എന്നെ വലിക്കാം, നാം ഓടിപ്പോകാം. 1-ാം அதிகாரம் 4-ാം വചനത്തിൽ என்னை இழுத்துக் கொள்ளும் உமக்கு பின்னே ஓடி வருவோம். Draw me and we will run after thee. മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നിന്റെ പിന്നാലെ എന്നെ വലിക്കാം. மலையாளத்தில் வாசிக்கும்போது உமக்கு பின்னாகவே என்னை இழுத்துக் கொள்ளும் என்று. In Malayalam it says, just drag me, draw me towards your side. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓടിപ്പോകാം. நாம் ஒருமித்து அவருக்கு பின்னாக ஓடி செல்வோம். Let's all together, let's run towards him. ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ? பிரியமானவர்களே, இது எப்படி சாதிக்கும்? Oh beloved, in what a way it is possible. നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. நாம் கிறிஸ்துவின் அன்பினால் கட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். By the love of Christ we are all be bound. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പാശത്തിനാൽ അവൻ നമ്മെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. அவருடைய அன்பின் கயிறுகளால் நம்மை கட்டி வைத்திருக்கிறார். By his cords of love he has really bound us. നാം അവന്റെ പിന്നാലെ അത്
അഥവാ അവനോട് കൂടെ നടക്കേണ്ടുന്നവരാണ്. நாம் அவருக்கு பின்னாக இல்லாவிட்டால் அவரோடு கூட நாம் நடக்க வேண்டியவர்கள். We are the people behind him, or with him we had a walk. ഇതാ ഞാനും എന്റെ യേശുവുമായി തന്റെ സ്നേഹപാശത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இதோ நானும் என் இயேசுவோடு கூட தம்முடைய அன்பின் கயிறுகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன். I and the Lord Jesus Christ with the cords of love have been bound. ഇനി അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുവാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇടത്തേക്കും എനിക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. இனி அவருக்கு பின்னாலே அல்லாமல் வேறு ஒரு இடத்திற்கும் எனக்கு போவதற்கு என்னால் முடிகிறதல்ல. I will behind him, go after him, that I have nothing, no other alternative. അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുക, അവനോട് കൂടെ പോകുക. അവൻ ഓടിയാൽ നാമും ഓടുക, അവൻ നടന്നാൽ നാമും നടക്കുക, അവൻ നിന്നാൽ നാമും നിൽക്കുക. அவருக்கு பின்னாக நாம் ஓடி செல்வோம், அவரோடு கூட நடப்போம். அவர் ஓடி சென்றால் நாமும் ஓடி செல்வோம். அவர் நடந்து போவார் என்றால் நாமும் நடந்து செல்வோம். அவர் நிற்பார் என்றால் நாமும் நிற்போம். And we will go after him, whether he walks or whether he sits or whether he runs, we will also do the very same. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ആ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കിക്കാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അതെ, നമ്മുടെ മണവാളൻ നമ്മുടെ യേശു, நம்முடைய மணவாளன் நம்முடைய இயேசு. അതെ, Our beloved is our Lord Jesus Christ. നാം അവന്റെ മണവാട്ടി അഥവാ മാൻപേടയാകുന്നു. நாம் அவருடைய மணவாட்டி, அதாவது அவர் பெண்மானாய் இருக்கிறோம். And we are the bride, and we are like the female. ലോകത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവൾ, എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാത്തവൾ. நாம் ஒரு சுதந்திரத்தை பெற்றவர்கள், ஆனாலும் இந்த உலகத்தில் நாம் ஒரு சுதந்திரமும் இல்லாதவர்கள். Even though we are liberated, but in the world we have no liberation. കാരണം അവൻ നമ്മെ തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാശത്തിനാൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஏனென்றால் அவர் தம்முடைய அன்பின் கயிறுகளால் நம்மை கட்டி இழுத்திருக்கிறார். By his cords of love he has bound and drawn towards him. നാം അവനെ വിട്ടു പോകരുത് എന്നവൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நாம் அவரை விட்டு போக வேண்டாம், போக கூடாது என்பதை அவர் எப்பொழுதும் வாஞ்சிக்கிறார். He desires in no way we should go away from him. ഈ ഭൂമിയിൽ നാം അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. നിത്യതയിലും നിത്യമായി നാം അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த பூமியில் நாம் அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும், நித்தியத்திலும் நித்தியமாக நாம் அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர் வாஞ்சிக்கிறார். He desires that we are to be with him on this earth, even in eternity we have to be with him forever and ever. ഇതാ തുടർന്ന് മാൻപേടയ്ക്കുള്ള വിശേഷതകൾ തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നു. இதை தொடர்ந்து பெண்மானை குறித்ததான விசேஷித்த அனுபவங்கள் திருவசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். From the word of God, the speciality, the special feature we read through the scripture. പെടമാനിന്റെ കാലുകളെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. பெண்மானுடைய கால்களை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். And we could read about the female hind, about its leg. പെടമാനിന്റെ വേഗത, ഓട്ടം, വേഗതയെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. பெண்மானுடைய ஓட்டம், வேகமாய் ஓடுகிற அனுபவத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். That female hind is a very fleeing, fastly running nature. അതെ, ഈ പെടമാനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനുകളുടെ ദാഹത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த பெண்மானுடைய இல்லாவிட்டால் மானினுடைய தாகத்தை குறித்து, வாஞ்சியை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். Now we read about this female hind longing for the water. അത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് മാൻപേടകൾ പ്രസവിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. கர்த்தருடைய சத்தத்தினால் பெண்மான்கள் ஈன்கிறதான அனுபவத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். By the voice of the Lord, even the female hind is yielding. പ്രിയന്റെ സ്വരം കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേടമാനാകുന്ന തന്റെ മണവാട്ടിയെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. நேசருடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிற பெண்மானாகிய மணவாட்டியின் குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். To hear the voice of the bride, the bride of that the female hind, we read that. ഇതെല്ലാം നാം ചുരുക്കമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു മാൻപേടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, അഥവാ തീരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. இவைகளெல்லாம் சுருக்கமாக நாம் அதை குறித்து சிந்திக்கும் போது இந்த பெண்மானை போல நாம் மாற வேண்டும் என்கிறதான வாஞ்சி நமக்கு உண்டாக வேண்டும். Whenever we hear that, we must have a desire that we are to be made like the female hind. ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്. ஆபகுக் தீர்க்கதரிசி விதமாய் சொல்லுகிறார். Even the prophet Habakkuk to say in that manner. ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തനിക്ക് എത്രമാത്രം കഷ്ടങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ പോരാട്ടങ്ങളോ വന്നാലും താൻ അതിന് ഭാരപ്പെടുകയില്ല. ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ജീവിക്കുമെന്ന് താൻ പറയുന്നു. தேவனோடு சேர்ந்தபடினால் அவனுக்கு எவ்விதமான கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் வந்தாலும் அது பரவாயில்லை, அது சந்தோஷத்தோடு அவன் எவ்விதம் கர்த்தரில் களி கூறுகிறான் என்பதை கூறுகிறார். And whatever the problem, trouble,
how he was with the Lord, how he rejoiced with him. തന്റെ ശരീരം ബലഹീനപ്പെട്ട് താൻ ബലഹീനനായി തീരുമ്പോൾ തന്റെ കർത്താവ് തന്റെ ബലമെന്ന് താൻ പറയുകയാണ്. தன்னுடைய சரீரம் பலவீனம் அடைந்து பலனில்லாத நிலைமையில் இருக்கும்போது கர்த்தரின் பலன் என்று சொல்கிறார். Whenever his body became so weak, and he said, the Lord is my strength. മാത്രമല്ല അവൻ പറയുന്നു, എന്റെ കാലുകളെ അവൻ പേടമാനിന്റെ കാലുകളെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്നു. அது மாத்திரமல்ல, அவர் சொல்லுகிறார், என் கால்களை மான் கால்கள் இல்லாவிட்டால் பெண்மானின் கால்களை போல் ஆக்கினார் என்று சொல்லுகிறார். He says that he has made my feet like the hind's leg as a female hind. ഹബക്കൂക്ക് 3:19 വായിക്കാം. ஹபக்கூக் 3:19 Habakkuk the 3rd chapter verse 19. ஆண்டவராகிய கர்த்தர் என் பலன், அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார். The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds feet, and he will make me to walk upon mine high places. യഹോവയായ കർത്താവ് എന്റെ ബലമാകുന്നു. അവൻ എന്റെ കാൽ പേടമാൻ കാൽ പോലെയാക്കുന്നു. ഉന്നതികളിന്മേൽ എന്നെ നടക്കുമാറാക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ അത് പെൺമൃഗത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയുന്നത്. പേടമാനിന്റെ കാലുകളെ പോലെ അവൻ എന്റെ കാലുകളെ ആക്കി തീർക്കുന്നു. மலையாளத்தின் மொழிபெயர்ப்பில் அவருடைய கால்களை பெண்மானின் கால்களை போல் ஆக்கினார் என்று சொல்லுகிறார். In the Malayalam translation it says he made my feet like a female hind. അതെ, മാനുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേടമാനുകൾക്ക് അവയുടെ കാലുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. மான்களுக்கு விசேஷமாக பெண் மான்களுக்கு அதனுடைய கால்களில் ஒரு விசேஷித்த அனுபவம் உண்டு. And the legs of those hind, even the female hind, is having a special nature. വനത്തിൽ ഈ മാനുകൾക്ക് ധാരാളം ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട്. இந்த மான்களுக்கு தாராளமான சத்துருக்கள் உண்டு. Even this kind of hind is having predators. വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടി ശത്രുക്കളെ പിടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ വനത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. காடுகளில் சத்துருக்கள் விதமாக மிருகங்களை பிடிக்கிறதான மிருகங்கள் தாராளமாக இருக்கிறது. Even in the jungle there are a lot of animals being caught by the enemy. എന്നാൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും അത് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുവാൻ വേഗത്തിൽ ഓടുവാൻ സാധ്യമല്ല. ஆனால் எல்லா மிருகங்களுக்கும் வேகமாக ஓடும்படியாகவோ சஞ்சரிக்கும்படியாக அதற்கு முடிகிறதில்லை. But all the animals, it has got no possibility of running, fleeing fastly like any other. വനത്തിലെ മൃഗങ്ങൾ ഈ മാനുകളുടെ ശത്രുക്കളായതിനാൽ காடுகளில் மிருகங்கள் இந்த மான்களுடைய சத்துருக்களாய் இருக்கிறபடியினால் out in the jungle, in the forest, and all these animals is like an enemy to the hind. ഏത് മലകളും കുന്നുകളും പാറക്കെട്ടുകളും കുഴികളും ഒക്കെയും അത് താണ്ടി വേഗത്തിൽ ഓടുവാനുള്ള നല്ല ബലമുള്ള കാലുകൾ ദൈവം ഇവയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. இந்த மலைகளிலும் குன்றுகளிலும் கற்பாறைகளிலும் பாறைகள் மேலும் இவைகள் குதித்து ஓடும்படியாக இதற்கு விசேஷிக்கப்பட்டதான கால்களை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். God has given a special feed upon all the rugged mountain with all those rocky places up and down. You may be able to run and flee. ഈ കാട്ടിലുള്ള വേറെ യാതൊരു മൃഗത്തെയും ഉപദ്രവിക്കാത്തതായ ഈ കളങ്കമില്ലാത്ത മൃഗത്തിന് ദൈവം എന്തിന് ഈ കാലുകളെ ബലമുള്ള കാലുകളെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. வனாந்தரத்தில் எந்த ஒரு மிருகத்திற்கும் உபத்திரம் செய்யாததான இந்த மான்களுக்கு தேவன் ஏன் இப்படிப்பட்டதான கால்களை கொடுத்திருக்கிறார்? As he did never do any evil to another animal, but why God has given this a special hind leg? ഏത് ദുർഘടമേടുകളെയും താണ്ടി മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം ഓടി തങ്ങളുടെ സങ്കേതത്തിൽ എത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അവയ്ക്ക് ബലമുള്ള കാലുകളെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. எந்த மேடுகளான பாதைகளிலும் வழிகளிலும் அவைகள் குதித்து ஓடி சென்று தங்களை தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான கால்களை தேவன் அவைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். And whatever the rugged place, the mountain place, it will be leap running to escape. ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പ്രകാരം വിശ്വസിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഒരു പേടമാനാകുന്നു. இன்றைக்கு தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறதான ஒவ்வொருவரும் நாம் விசுவாசிப்போம், நான் இவ்விதமாக பெண்மானாய் காணப்படுகிறேன். And whoever found in the presence of God think that we are like a female hind. എനിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം മലകളും കുന്നുകളും എല്ലാം എനിക്ക് മുൻപിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. எனக்கு முன்னே நான் முன்னே செல்வதற்கு எனக்கு செல்லக்கூடாதபடிக்கு தடைகளாக மலைகளும் பர்வதங்கள் குன்றுகள் காணப்படுகிறது. And so that I may
may go freely. All the mountain and barriers is something standing as a hindrance to me. ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ടതിന് പല ദുർഘടമേടുകളും എന്റെ മുൻപിലുണ്ട്. நான் கடந்து செல்வதற்கு பல மேடுகளான வழிகள் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. If I want to pass over, I have all the high places before me. എന്നാൽ എന്റെ സാക്ഷാൽ ബലമായിരിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കാലുകൾക്ക് ബലം നൽകി ഇവയെ ഒക്കെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ അവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ஆனால் என்னுடைய மெய்யான பலனுடையதான கர்த்தர் இந்த வழிகள் எல்லாம் நான் மேற்கொண்டு ஓடும்படியாக தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக பலனை கொடுக்கிற கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். The Lord God, knowing all these, He is able to give a strength to my leg. പ്രിയ ദൈവമേ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കടന്നു പോകുന്ന പാതകൾ വളരെ കഷ്ടതകളും ശോധനകളും നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ கடந்து போகிறதான பாதைகள் பலவிதமான கஷ்டங்கள் சோதனைகள் நிறைந்ததான பாதைகளாக இருக்கலாம். Whatever the path you pass on, it may have a lot of difficulty, a lot of affliction and trouble. നീ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്ത പല വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് നീ അങ്ങനെ കലങ്ങുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ കൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുകയായിരിക്കും. நீ வாஞ்சிக்கும் விரும்பவும் செய்யாதான பல காரியங்களுடைய ஜீவிதத்தில் சம்பவித்த விதமாக வேதனையோடு நீ முன்னே கடந்து போகிற நபராய் இருக்கலாம். Having all unexpected thing, a bad thing, you may be a person going forwardly. എന്നാൽ ഏത് ദുർഘടമേടുകളെയും നീ താണ്ടി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ കാലുകളെ നീ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം. ஆனால் எந்த மேடுகளையும் தாண்டி செல்லும்படியாக உன்னுடைய கால்களை நீ பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Whatever the high places to pass on, you have to strengthen your feet. മലകളെയും പർവ്വതങ്ങളെയും കണ്ട് നീ ഒരിക്കലും പിന്മാറി പോകരുത്. மலைகளையும் பர்வதங்களையும் கண்டு நீ ஒருபோதும் பின்மாறி போக வேண்டாம். Whatever the mountain, whatever the hill, when you see, don't backslide. ഇത് നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല, നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ സൃഷ്ടാവ് നിന്റെ പിതാവുമായ നിന്റെ മണവാളനാകുന്നു. உன்னை பிடித்திருப்பது மனுஷன் அல்ல, உன்னை பிடித்திருப்பது உன்னுடைய சிருஷ்டிகர், உன்னுடைய மணவாளன், உன்னுடைய தகப்பன் பிதாவாய் இருக்கிறார். And even the person who sees, he is your bridegroom, the Lord the Creator. ഇതാ അവിടുന്ന് വായിക്കുന്നു, എന്റെ കാലുകളെ മാൻപേടക്കാലെ പോലെ ആക്കുന്നു, എന്നെ ഉന്നതികളിൽ മേൽ നടക്കുമാറാക്കുന്നു. அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம், என் கால்களை பெண்மானின் கால்களை போலாக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார். And He is making my feet like a female high, make me to walk in the high places. കാല് എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു, നടപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തെയും കാണിക്കും. கால் என்று சொன்னால் நம்முடைய நடக்கையை காண்பிக்கிறது, நடக்கை என்றால் நம்முடைய ஜீவியத்தையும் சுட்டி காண்பிக்கிறது. And the leg mean, it speaks about our behavior and also the life. നമ്മുടെ നടപ്പ് ശരിയാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് ബലമുണ്ടായിരിക്കണം. நம்முடைய நடக்கை சீராய் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய கால்களுக்கு பலன் இருக்க வேண்டும். If you are walking regular, must have a strength in our leg. നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടപ്പ് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കണം. நம்முடைய ஜீவியம் பூர்ணமாக வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய நடக்கை மிகவும் நன்றாய் இருக்க வேண்டும். Our life to be perfect and our walk has to be so perfect. ആകെ നമ്മുടെ നടപ്പാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന ഈ കാലുകൾ എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിരിക്കട്ടെ. ஆகையால் நம்முடைய நடக்கையா இருக்கிற நம்முடைய ஜீவிதமா இருக்கிற அந்த கால்கள் எப்பொழுதும் பரிசுத்தம் உள்ளதா இருக்கட்டும். As I walk, even as I walk, let it be holy. ഇന്ന് നിന്റെ കാലടികളെ നീ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? இன்றைக்கு உன்னுடைய காலடிகளை நீ எங்கே கொண்டு செல்கிறாய்? And now in the day where you are making, you are walking. നീ നിന്റെ യേശുവോട് കൂടെ നടക്കുന്നുവോ? അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമാണോ നീ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? நீ உன்னுடைய இயேசுவோடு கூட நடந்து செல்கிறாயா? அப்படிப்பட்ட ஜீவியத்தை நீ செலுத்துகிறாயோ? Are you walking with the Lord Jesus? Do you have such kind of life? അതെ, നമ്മുടെ കാലുകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ നടപ്പ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിതമായി തീരട്ടെ. நம்முடைய கால்கள் பலனுள்ளதாய் இருக்கட்டும், நம்முடைய ஜீவியம் மிகவும் விசேஷிக்கப்பட்டதாய் மேன்மையுள்ளதாய் காணப்படட்டும். Let our leg be strengthened, let our life be so special. ബലശാലിയായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ബലശാലികളായി തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകും. நம்முடைய பலமுள்ள கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்தில் இருப்பார் என்று சொன்னால், பலவானாகிய கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துவார் என்று சொன்னால் நாம் அப்படிப்பட்டவர்களாய் கடந்து செல்வோம். As the Lord of the strength, when He in our life to strengthen, we will be able to pass on. ഉന്നതികളിൽ മേൽ അവനെ നടക്കുമാറാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നതമായ ജീവിതത്തെയാണത് കാണിക്കുന്നത്. உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார் என்று சொன்னால் நம்முடைய உன்னதமான ஜீவியத்தை அது காண்பிக்கிறது. And make us to walk in the high places. It speaks about the life which is found on the high. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഒരു തരം താണ
ഒരു ജീവിതം നാം ഒരിക്കലും നയിക്കരുത്. பிரியமான தேவஜனங்களே, நாம் தரம் தாழ்ந்ததான ஜீவித்தை ஒருபோதும் நாம் செய்ய வேண்டாம். Oh dear beloved, in no way we must have a life which is so ignoble. നമുക്ക് മുൻപിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ വിശുദ്ധന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പോയ അതേ പാതയിൽ കൂടെ നാം കടന്നു പോകുക. நமக்கு முன்பாக மேன்மையான கணம் புரிந்தின பரிசுத்தவான்கள் சென்றார்கள். அவர்களுடைய பாதைகளிலே நாம் பின்பற்றி செல்வோம். And we had a saints of God who have passed before us, and let's also pass the very same. ശ്രേഷ്ഠരായ വിശുദ്ധന്മാരെ, ശ്രേഷ്ഠരായ പിതാക്കന്മാരെ മാതൃക ആക്കിക്കൊള്ളുവേ. மேன்மையான பரிசுத்தவான்களை, மேன்மையான பிதாக்களை நாம் நம்முடைய மாதிரியாக வைத்துக் கொள்வோம். And all the great saints, all those people, let's make as our example. ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനത സംഭവിച്ചവരെ, ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചവരെ, അതെ, നീ അവരെ നോക്കരുത്. ഒരിക്കലും നീ ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കരുത്. ഇത് യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊള്ളുക. ஜீவியத்தில் பலவீனம் அடைந்தவர்கள் இல்லாவிட்டால் ஜீவியத்தில் விழுகைகள் சம்பவித்தவர்களை நீ ஒருபோதும் பார்க்க வேண்டாம். அவர்களை நீ பின்பற்ற வேண்டாம். நீ இயேசுவை நீ கண்ணு பார்த்தால் போதும். Whoever fallen in the life, we need not watch them and follow them, but look at that Jesus. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ മാതാക്കളുടെ ജീവിതം, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന, അവരുടെ വിശ്വാസം, അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠ, അവരുടെ വിശുദ്ധി, ഇവയെ നാം അനുകരിച്ചു കൊള്ളുക. நம்முடைய பூர்வ பிதாக்கள், நம்முடைய பூர்வ தாய்மார்களுடைய அவருடைய ஜெபம், அவருடைய விசுவாசம், அவருடைய தியாகம், அவருடைய பரிசுத்தம், இவைகளை நாம் பின்பற்றுவோம். And all the forefathers and the foremothers, all the prayer, the dedication, all the greatness, let's follow that. 10 വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശുദ്ധന്മാരെ, അവരുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുക. അതെ, 20 പേരും വേറെ വീട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവരെ നോക്കാതെ, അതെ, ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെയും യേശുവെയും നോക്കി നീ മുൻപോട്ട് പോക. பரிசுத்தவான்களை மாத்திரம் நீ பார்த்து முன்னே செல்வாயாக. விழுந்து போனவர்களை ஒருபோதும் பார்க்க வேண்டாம். ஆகியால் பரிசுத்தவான்களையும் கர்த்தராகிய இயேசுவை மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து நாம் முன்னே செல்வோம். You need not fallen people. Look at the saint. Let's look at Jesus and pass on. ഉന്നതികളിൽ മേൽ നാം നടക്കുക, ഉന്നതികളിൽ മേൽ നാം നടക്കുക. ഉന്നതമായ ഒരു ജീവിതം നാം നയിച്ചു കൊള്ളുക. உயரமான ஸ்தலங்களிலே நடக்க பண்ணுவது, அதாவது உன்னதமான ஒரு ஜீவியத்தை நாம் செய்வோம். And walking in the high places, let's have the life of high. അതേ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി? நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை நாம் செய்ய துவங்கி எத்தனை வருடங்கள் ஆகிவிட்டது? How many years when we started our spiritual life? 40, 50, 60 വർഷത്തെ പഴക്കം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ? 40, 50, 60 வருடங்கள் பழக்கம் இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு உங்களுக்கு உண்டோ? You have 40, 50, 60 years of experience. എന്നോട് ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. என்னிடத்தில் தேவனுடைய ஆவி என்ன விதமாய் பேசுகிறார். Even the Spirit of the Lord is speaking in this manner. 20 വർഷത്തെ പഴക്കമല്ല, 20 വർഷത്തെ പുതുക്കം നിന്നിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. 20 வருடத்தின் பழக்கம் அல்ல, 20 வருஷத்தின் புதுப்பிக்குதல் உன்னுடைய ஜீவிதத்தில் உண்டாக வேண்டும். It's not your experience of 20 years, but it is the renewal of that 20 years. നിന്റെ പഴക്കത്തെ കുറിച്ച് നീ പ്രശംസിക്കുകയല്ല, നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതുക്കത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അങ്ങനെ നീ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. உன்னுடைய பழக்கத்தை குறித்து நீ பேசுவதல்ல, உன்னுடைய ஜீவிதத்தில் புதுப்பிக்கும் அனுபவம், புதுப்பிக்குதலை குறித்து நீ பேசித்து சிந்திக்கிறவராய் காணப்பட You வேண்டும். must always speak and talk about not your experience, but he must always speak about a renewal of life. പെടമാനിന്റെ കാലുകളെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനം 18:33 നാം വായിക്കുന്നു. பெண்மானின் கால்களை குறித்து 18ஆம் சங்கீதம் 33ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். Psalm 18:33 we read about the nature of that female hind. அவர் என் கால்களை மான்களுடைய கால்களை போலாக்கி என்னுடைய உயர் தலங்களில் என்னை நிறுத்துகிறார். He maketh my feet like hinds' feet and setteth me upon my high places. അവൻ എന്റെ കാലുകളെ മാൻപേടെ കാലുകൾക്ക് തുല്യമാക്കി എന്റെ ഗിരികളിൽ എന്നെ നിൽക്കുമാറാക്കുന്നു. അവിടെയും മലയാളത്തിൽ മാൻപേടയുടെ കാല് പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. இந்த இடத்திலும் மலையாள மொழிபெயர்ப்பில் கால்களை பெண்மானின் கால்களை போலாக்கினார் என்று வாசிக்கிறோம். Even in Malayalam translation it says he made the feet like a female hind. അവൻ എന്റെ കാലുകളെ പേടമാനിന്റെ കാലുകളെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്നു. அவர் என் கால்களை பெண்மானின் கால்களை போல கால்களை உடைய போல ஆக்குகிறார். And the Lord God is making like the feet of the female hind. അവൻ എന്റെ ഗിരികളിൽ എന്നെ നിൽക്കുമാറാക്കുന്നു. என்னுடைய உயர் தலங்களில் என்னை நிறுத்துகிறார். And he is making me to stand on the high places. എന്താകുന്നു ഈ ഗിരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? இந்த உயர் தலங்கள் என்று சொன்னால் என்ன? What is meant by the high places? നാം വിശ്വാസത്താൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാകുന്നു? நாம் விசுவாசத்தினால் இப்பொழுது எங்கே நிற்கிறோம்? By faith where we are standing today. നാം അക്ഷരികമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും நாம் எழுத்தின்படியாக இந்த பூமியில் இருந்தாலும் கூட
And literally, even though we are found upon this earth, നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ മനസ്സും ഏറ്റവും ഉന്നതത്തിൽ ആയിരിക്കണം. நம்முடைய இருதயம் நம்முடைய மனதும் மிகவும் உன்னதமான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். our heart and our life we must be found in the high places. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നാം ഈ കാലുകളുടെ ബലത്തോടുകൂടെ ഓടി എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ ഉന്നത ഗിരികളിലായിരിക്കും. இந்த உலகத்தில் நமக்கு வருகிற எல்லா இக்கட்டுகளையும் நாம் மேற்கொண்டு நாம் நம்முடைய கால்களை பலனை அடைந்து நாம் அந்த உன்னதமான உயர்தலங்களை நாம் போய் சேர்கிறவர்களாய் இருப்போம். And whatever hindrance we have and overpowering everything, we would be a people reaching that high place. பெருமான் களங்கமில்லாத மிருகம். பெண்மான் அது களங்கமில்லாத மிருகமாகும். And the female hind having no blemish. ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത സ്വഭാവമുള്ള മൃഗം. ஒருவரையும் உபத்திரவம் செய்யாத சுபாவம் உடையதான ஒரு மிருகம். It's having a candid nature which will never give any evil to anybody. அவ தம்பில் கலகிக்காத மிருகம். அவைகள் ஒன்று கலகம் பண்ணாததான சண்டை போடாதான ஒரு மிருகமாகும். It's an animal which never be rebellious with each other. சத்துருக்களை காணும்போது ஓடி வேகத்தில் ஓடி ரட்சப்படுന്ന மிருகம். சத்துருக்களை காணும்போது வேகமாக ஓடி தங்களையே தப்பித்துக் கொள்ளும் அனுபவத்தை உடையதான மிருகம். Whenever it see the predator, it will flee and run away and preserve itself. உயர்ந்த மலைகளோ குன்றுகளோ பயப்படாத மிருகம். எந்த உயரமான மலைகளோ குன்றுகளோ அதை கண்டு பயப்படாத ஒரு மிருகம். Whatever high places a mountain, it won't be afraid of it. എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അത് മല പോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ കഷ്ടങ്ങളോ അവയെ കുറിച്ച് അവലാതിപ്പെടാതെ അവയെ സഹിച്ചു മുൻപോട്ട് പോകുന്നവർ என்று சொன்னால் மலைகளைப் போல ஜீவியத்தில் பிரச்சனைகள் சோதனைகள் வரும்போது அதை குறித்து புகார் சொல்லாமல் அதை மேற்கொண்டு போகிறவர்கள் அதை குறித்ததான வாஞ்சியுடையவர்கள். They are like a mountain, like a great fire, but never making any other comment, but going passing on. അവരുടെ കാലുകൾ എപ്പോഴും ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കുന്നു, ബലമുള്ളതായിരിക്കുന്നു. அவருடைய கால்கள் எப்பொழுதும் உறுதியுடையதாய் பலனுடையதாய் இருக்கிறது. And all the leg and feet always be firm and ഒരിക്കലും strong. അവിടെ നടപ്പ് തെറ്റിപ്പോകുന്നില്ല. ஒருபோதும் அவருடைய நடக்கை தவறி செல்வதில்லை. Even the walking no way stumble. കാലൊരിക്കലും വഴുതി പോകുന്നില്ല. அவருடைய கால்கள் ஒருபோதும் வழுவி போவதில்லை. Even the leg no way slips. ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളും അത് ഭയപ്പെടുന്നില്ല. எந்த எதிர்ப்புகளிலும் அது பயப்படுகிறதில்லை. Whatever the opposition, it never be afraid. അവിടെ കാൽ ഇതാ ഗിരികളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. அவருடைய கால்கள் அவைகளுடைய கால்கள் இதோ உயர்தலங்களில் உறுதியாய் பிடித்து நிற்கிறது. Even the leg upon a high place with all firm it stands. എന്താകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning behind? നമ്മുടെ കർത്താവ് പർവ്വത വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ വസിക്കുന്നു. நம்முடைய கர்த்தர் பரிசுத்த பர்வதமாகிய சியோன் பர்வதத்தில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார். Our Lord God dwells in the holy mountain Zion. ഏറ്റവും അത്യുന്നത സ്ഥലമായ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ അവൻ വസിക്കുന്നു. மிக உன்னதமான புதிய எருசலேமில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார். With a great high place in New Jerusalem he lives. നാം ശരീരം കൊണ്ട് ഈ താണ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ நாம் சரீரத்தில் இந்த தாழ்ந்த பூமியில் இருக்கிறோம் என்றால் literally when we are found in the low place of this earth, നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അത്യുന്നത സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണം. நம்முடைய இருதயம் நம்முடைய மனதும் எப்பொழுதும் பரலோகத்தில் அந்த உன்னதமான இடத்தில் காணப்பட வேண்டும். now our heart and mind all be found in the high place of heaven. വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ ഉന്നത ഗിരികളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരായി തീരുക. விசுவாசத்தால் தேவனோடு கூட அந்த உயர் தலங்களில் உன்னதமான இடத்தில் நாம் பிடித்து நிற்கிறவர்களாய் காணப்படுவோம். By faith even in the high places we are able to stand with all kind of grape and string. അതേത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും തളർന്നു പോകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നാം കാണപ്പെടുക. எந்த எதிர்ப்புகளில் நாம் இளைப்படையாமல் உறுதியாய் பிடித்து நிற்கிற அனுபவத்தில் நாம் காணப்படுவோம். Whatever that opposition without giving room for anything, let's stand firmly. 1 ദിനവൃത്താന്തം 12:8 അവസാനം വായിച്ചപ്പോൾ 1 நாளாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியை வாசிக்கும்போது and First Chronicles 12th chapter when we read the last part of the 8th verse, ദാവീദിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത്. தாவீதோடு கூட இருந்ததான வீரர்களை குறித்து சொல்கிறதான பகுதி அது. it is said about the warrior that found along with the David. ദാവീദിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 400 പേർ മുൻപേ അവർ പലവിധമായ അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ കടമുള്ളവരായി ഞെരുക്കമുള്ളവരായി അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാണ്. தாவீதோடு கூட முன்பு இருந்தவர்கள் 400 பேர் அவர்கள் பலவிதமான கடன்பட்டவர்களாய் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாய் நெருக்கப்பட்டவர்களாய் இருந்தவர்கள். and those warriors found with the David, they were all be dated and beaten. I have all kind of difficulties in the life. എന്നാൽ ദാവീദിനോട്
ദാവീദിനോട് കൂടെയുള്ള സഹവാസം, ദാവീദിനോട് കൂടെയുള്ള നടപ്പ്, ദാവീദിനോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതം അവരെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കി, ബലശാലികളാക്കി, യുദ്ധവീരരാക്കി, ഭയമില്ലാത്തവരാക്കി തീർത്തു. அவர்கள் தாவீதோடு கூட செய்தான ஜீவியம், தாவீதோடு கூட செய்தான நடக்கை, தாவீதோடு கூட அவர்கள் இருந்த பொழுது அவர்கள் யுத்த வீரர்களாக, அவர்கள் விசேஷிக்கப்பட்டவர்களாக, ஜெய வீரர்களாக, பராக்கிரமசாலிகளாக மாற்றப்பட்டார்கள். When they were along with David, they were all made as a warrior and they were like a mighty people. ஆச்சரியமாய் நெருக்கமுள்ளவரே, கடமுள்ளவரே, எழுத்தின்படியாக நெருக்கப்பட்டவர்களை, ஒடுக்கப்பட்டவர்களே, and all those people literally who have been oppressed. പുറമേ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടതകളും വേദനകളും ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, புறம்பே உள்ளதான ஜீவிதத்தில் பலவிதமான நெருக்கங்கள், கஷ்டங்கள், கடினத்தில் வழியாக போகிற தேவ ஜனமே, Oh dear people of God, outwardly having all kind of friction and all kind of difficulty in our life. പലപ്പോഴും ആരുടെയും സഹായം ലഭിക്കാത്തവരായി, ചിലപ്പോൾ ഏകനായി ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, பல நேரத்திலும் ஒருவருடைய உதவி இல்லாமல் தனிமையாய் ஜீவிக்க வேண்டிய நிலைமையில் வருகிறதான பிரியமானவர்களே, Oh dear beloved, having the state of life where you had to lead a lonely life. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആരോട് കൂടെയാകുന്നു? நீங்கள் இப்பொழுது யாரோடு கூட இருக்கிறீர்கள்? But now where you are, whom you are now found? ദാവീദിനോട് കൂടെയാണോ? தாவீதோடு கூட இருக்கிறீர்களா? Are you really found with a David? നല്ല ദാവീദായ യേശുവോട് കൂടെയാകുന്നുവോ? தாவீதாகிய இயேசுவோடு கூட இருக்கிறீர்களா? Or else are you with the David, the Lord Jesus? മുൻപ് പലരാലും തള്ളപ്പെട്ടവരായി, അതെ പലരും വെറുത്തവരായിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോൾ ദാവീദിനോടുകൂടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവർ വീരന്മാരായി തീർന്നു. முன்பு பலராலும் தள்ளப்பட்டவர்களாக, தனிமையாக்கப்பட்டவர்களாக இருந்த வாலிபர்கள் இப்பொழுது அவர்கள் பராக்கிரமசாலிகளை, யுத்த வீரர்களாக அவர்கள் மாற்றப்பட்டார்கள். Now the people who have rejected, but now all those young people have made us as warriors. ഇതാ അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ 12-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം അത് മുഴുവനുമായി ചാട്ടെ. 12-ാം அதிகாரம் 8-ாம் வசனத்தில் அவர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the 12th chapter 8, it said fully about them. ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം, ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽസ് 1 நாளாகவும் 12-ாம் அதிகாரம் 8-ாம் வசனம். First Chronicle 12th chapter verse 8. தாத்தியரில் பரிசையும் ஈட்டியும் பிடித்து சிங்க முகம் போன்ற முகமும், மலைகளில் இருக்கிற வெளிமான் வேகம் போன்ற வேகமும் உள்ளவர்களாயிருந்து யுத்த சேவகரான பராக்கிரமசாலிகள் சிலரும் And of the Gadites they separated themselves unto David into the whole to the wilderness, men of might and men of war fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions and were as swift as the roes upon the mountains. പരിചയം കുന്തവും എടുപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വീരന്മാരും യുദ്ധാഭ്യാസികളും ഗാദ്യരെ പിരിഞ്ഞു വന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ദുർഗത്തിൽ ദാവീദിനോട് ചേർന്ന് അവർ സിംഹമുഖന്മാരായി തീർന്നു. മലകളിലെ മാൻപേടകളെ പോലെ വേഗതയുള്ളവരും മലകളിലെ മാൻപേടയെ പോലെ വേഗതയുള്ളവരുമായി. சிங்கமுகம் போன்ற முகமும், மலைகளில் இருக்கிற வெளிமான் வேகம் போன்ற வேகமும் உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள். Now they had like the faces of the lion and as swift as they rose upon the mountain. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാൻപേടയെ, கிறிஸ்துவின் பெண்மானே, Oh Christ, that you are മലകളിലെ മാൻപേടയെ പോലെ നിനക്ക് വേഗതയേറിയ ഒരു അനുഭവമുണ്ടോ? மலைகளிலே பெண்மானை போல வேகம் நிறைந்ததான ஒரு அனுபவம் உனக்கு உண்டோ? Even in upon the mountain you are like a row having the swiftness. നിന്റെ വേഗത എന്തിനാകുന്നു? உன்னுடைய வேகம் அது எதற்காக பயன்படுத்துகிறாய்? For what purpose you are using your swiftness? പിന്നിലുള്ളതിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തിനെ ആശമിക്കാതെ നിനക്ക് മുൻപിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നീ ഓടിച്ചെല്ലണം. பின்னானவைகளை மறந்து இந்த அழிந்து போகிறதான உலகத்தின் மேல் ஆசை வைக்காமல் முன்னாக இருக்கிறது அந்த பர்வதத்தை நோக்கி நீ ஓடி செல்ல வேண்டும். Forgetting about all you have behind, looking at toward the Lord, you had to run swiftly. ഞാനും നിങ്ങളും ആരാകുന്നു? நானும் நீங்களும் யாராய் இருக்கிறோம்? You and I, whom we are. സമതല താഴ്വര പ്രദേശങ്ങളിലെ മാൻകൂട്ടങ്ങളെ പോലെയല്ല. சமமான நிலங்களில் இருக்கிறதான மான் கூட்டங்களை போல அல்ல. It's not in the flying ground like all those, a team of those deer. മലകളിലെ മാൻപേടകളെ പോലെ ആകണം. மலைகளில் இருக்கிற பெண்மானை போல இருக்க வேண்டும். Like a mountain, we had to be like a rose. അത് എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? அது எதை காண்பிக்கிறது? What he did here. മലകൾ പോലെയുള്ള കഷ്ടങ്ങളും പരീക്ഷകളും പോരാട്ടങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴും തളർന്നു പോകാതെ അതേ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന
അനുഭവം. மலைகளை போன்றதான கஷ்டங்கள், சோதனைகள், பரீட்சைகள் வரும்போது நாம் சோர்ந்து போகாமல் முன்னே கடந்து போகிறதான அனுபவமாகும். Whatever, like a mountain, like a problem, trouble, never giving to faith, but with all encouragement we have to go forwardly. പണവും സമ്പത്തും ഉള്ളപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയും പണം കുറയുമ്പോൾ സമ്പത്ത് കുറയുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ ജനമല്ല. பணமும் ஐஸ்வர்யமும் இருக்கும்போது சந்தோஷப்படுகிறவர்கள், பணமும் ஐஸ்வர்யம் குறையும் போது உடனே துக்கப்படுகிறவர்கள் தேவனுடைய ஜனம் அல்ல. It's not the children of God when they have money and wealth rejoicing. When they lose the money, health, if they are sorrowful, not really the children of God. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവളത്രേ. கிறிஸ்துவுக்கு மணவாட்டி என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவை போல பாடுகளை, கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறவராயிருக்கிறார். The bride cries like Jesus Christ, suffering all the suffering like ക്രിസ്തു Jesus. കഷ്ടം സഹിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സകല കഷ്ടവും സഹിക്കുന്നവനാകണം. கிறிஸ்து பாடுபட்டது போல கிறிஸ்துவுக்காக நாம் பல பாடுகளையும் சகிக்கிறவர்களாய், கஷ்டப்படுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். As Christ suffered for the sake of Christ, for many things we had to suffer for Him. ഒരിക്കൽ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു. ஒரு முறை கர்த்தர் என்னிடத்தில் பேசினார். One time God spoke to me. നീ എനിക്കായി സഹിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. நீ எனக்காக சகிப்பாயோ என்று கேட்டார். For my sake would you endure? ഞാൻ ഇത് ആത്മാവിലാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കർത്താവേ ഞാൻ സഹിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന്. அப்பொழுது நான் ஆவிக்குள்ளாக இருந்தேன். அப்பொழுது நான் கூறினேன், கர்த்தாவே நான் சகிக்கிறேன் என்று. But I told him in the spirit, the Lord, I could endure. രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുമോ? இரண்டாவதாகவும் என்னிடத்தில் கேட்டார், நீ எனக்காக கஷ்டம் சகிப்பாயோ? For my sake will you endure hardship? കർത്താവേ ഞാൻ സഹിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. கர்த்தாவே நான் அதை சகித்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறினேன். Then I told Lord God, I shall even endure hardship. മൂന്നാമത് വീണ്ടും എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. மூன்றாவதாக மீண்டும் என்னிடத்தில் பேசினார். Third time God again spoke to me. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി സകലവും മൗനമായി സഹിക്കുമോ? நீ எனக்காக எல்லாவற்றையும் மௌனமாக இருந்து சகிப்பாயோ? Would you endure like a silent spectator? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ നീ എനിക്ക് കൃപ തന്നാൽ ഞാൻ സഹിച്ചു കൊള്ളാം. அப்பொழுது நான் கூறினேன், கர்த்தாவே நீர் எனக்கு கிருபை தந்தால் நான் அதை சகிக்கிறேன் என்று. Oh Lord God, if you would give grace, I shall endure. തുടർന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും വരാത്ത പരീക്ഷകളും ശോധനകളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. அதை தொடர்ந்து உலகத்தில் எந்த ஒரு நபருக்கும் வராதான சோதனைகள், பரீட்சைகள் என்ற ஜீவித்தில் வந்தது. Like that, whatever in the worldly people have known such a trouble, I have come across in my life. അനേകം സ്നേഹിക്കുവാൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴും ചിലരാൽ ത്യജിക്കപ്പെടുവാൻ, വെറുക്കപ്പെടുവാൻ, നിന്ദിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. அநேகர் அன்பு கூறுவதற்கு என்னோடு கூட இருக்கும் பொழுது சிலரால் நான் நிந்திக்கப்படுவதற்கும், தள்ளப்படுவதற்கும், வெறுக்கப்படுவதற்கும் காரணமாக Even இருந்தேன். though there were many to love me, but at the same time I ought to be rejected and also be despised by somebody. ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ചവരും വിശ്വസിച്ചവരും ശത്രുക്കളായി തീർന്നു. ஜீவனை போன்று அன்பு கூர்ந்தவர்கள், விசுவாசித்தவர்கள், நம்பினவர்கள் அவர்கள் சத்துருக்களாய் மாறிவிட்டார்கள். People who are alive like a friend and later they turn to be like an enemy, like a foe. എന്നാൽ സകലവും സഹിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് വിശേഷ കൃപ തന്നു. ஆனால் எல்லாவற்றையும் சகிக்கும்படியாக தேவன் விசேஷித்த கிருபை எனக்கு தந்தார். But anyhow, God has given me grace to endure all. ആരുടെ മുൻപിൽ തലകുനിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. ஒருவருக்கு முன்பாக தலை குனிந்து நிற்கும்படியாக தேவன் எனக்கு அனுமதிக்கவில்லை. God never allowed me to bow my head before anybody. ഇതാ മലകളിലുള്ള മാൻപേടയെ പോലെ കർത്താവനെ നടത്തി. இதோ மலைகளில் இருக்கிறதான பெண்மானை போல கர்த்தர் என்னை நிறுத்தினார். Just like in the mountain, the road in such a way God guided my life. ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അച്ചരുമാൻ അക്കലമാൻ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. நான் அவரை நோக்கி கூப்பிட்ட போது அவர் என்னிடத்தில் அவர் சாய்ந்து வந்தார். When I called him, he inclined and came towards അവൻ me. കിളിവാതിലിൽ കൂടെ എന്നെ നോക്കി. அவர் பலகனி வழியா என்னை நோக்கி பார்த்தார். And through the lattice he watched എന്റെ over me. അടുക്കലേക്ക് അവൻ ഓടി വന്നു. என்னிடத்தில் அவர் ஓடி வந்தார். He came running towards me. ഇപ്രകാരം ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പാടി സന്തോഷിച്ചു. இந்த பிரகாரமாக நான் இயேசுவை குறித்து பாடி நான் மகிழ்ந்து In களிகூர்ந்தேன். such a way I sung the song and I rejoiced in my heart. അത് പലപ്പോഴും ഞാനത് പാടി എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് பல நேரத்திலும் நான் அபிதமாக பாடி நான் கர்த்தரை துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். Many times I sang the song and rejoiced in the Lord. അത് രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടിൽ ഒന്ന് ഇതാണ്. அது 2-3 பாடல்கள், அது ஒன்று இதுவாகும். And 2 or 3 songs, one is in this song. എന്തുമാത്രം വേദനകൾ തങ്കമേനിയ
എന്തുമാത്രം വേദനകൾ തങ്കമേനിയിൽ യേശു ശാന്തമായി സഹിച്ചു മനം നൊന്തെനിക്കായി യേശു ശാന്തമായി സഹിച്ചു മനം നൊന്തെനിക്കായി എന്തുമാത്രം വേദനകൾ തങ്കമേനിയിൽ എന്തുമാത്രം വേദനകൾ തങ്കമേനിയിൽ യേശു ശാന്തമായി സഹിച്ചു മനം നൊന്തെനിക്കായി യേശു ശാന്തമായി സഹിച്ചു മനം നൊന്തെനിക്കായി യേശു ശാന്തമായി സഹിച്ചു മനം നൊന്തെനിക്കായി ഞാൻ ശാന്തമായി, ഞാൻ മൗനമായി എനിക്ക് വന്ന കഷ്ടങ്ങളൊക്കെയും സഹിച്ചുവെങ്കിൽ നീയും അത് സഹിച്ചുകൊള്ളുക, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് കർത്താവനോട് പറഞ്ഞു. நான் அமைதலாக மௌனமாக எனக்கு வந்த கஷ்டங்களை நான் சகித்தது போல நீயும் சகிக்க வேண்டும், நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் என்னோடு பேசினார். And God spoke to me, as I endured all hardship, you must also silently bore all the situation. എന്റെ കഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടമോ സഹിക്കുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല. என்னுடைய கஷ்டத்தையோ இல்லாவிட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய கஷ்டத்தை சகிப்பது நானோ நீங்களோ அல்ல. And even mine and your hardship to endure, it's not you and I. നമുക്ക് വേണ്ടി സകല കഷ്ടവും സഹിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തീർന്നവൻ ഇന്ന് നിനക്ക് നേരിടുന്ന എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിലും അതെ അവൻ നിന്നോടുകൂടെ നിനക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്നു എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുമോ? தம்முடைய எல்லா பாடுகளையும் அவர் சகித்து பூர்ணமடைந்துதான் அவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்முடைய எல்லா பாடுகளை சகிக்கும்படியாக அவர் கிருபை தருவார் என்பதை நீ விசுவாசிக்கிறாயோ? The Lord God endured all the hardship and suffering, but that Lord will give all the enduring power. Do you believe that? ഇന്ന് നീ നിന്റെ വായ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം, കർത്താവേ എന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഞാൻ സഹിച്ചു, എന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാനല്ല നീ തന്നെ എന്റെ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നീ പറയണം. இன்றைக்கு நாம் இப்பொழுது இதை சொல்ல வேண்டும், கர்த்தாவே இதுவரைக்கும் என்னுடைய பாடுகளை கஷ்டங்களை நானே சகித்து வந்தேன், இனியும் நான் அல்ல நீரே என்னுடைய பாடுகளை சகிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும். So far I have endured all my hardship by myself, but hereafter you must help me to endure all the difficulties. മലകളിൽ വാസം ചെയ്യുന്ന മലകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാൻപേടയെ, மலைகளில் வாசம் பண்ணுகிற மலைகளில் சஞ்சரிக்கிறதான பெண்மானே, oh the mountainous row which seems to be living in the mountain. നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ പ്രിയൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? நீ அன்பு கூறுகிற உன்னுடைய நேசர் எங்கே நிற்கிறார்? As you are loving that Abraham, നിന്റെ കർത്താവ് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ? உன்னுடைய கர்த்தர் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறார்? where is your Lord now? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണോ? பரலோகத்தில் இருக்கிறாரா? His God is in heaven. നീ കടന്നു പോകുന്ന മലകളെ കുറിച്ച് കുന്നുകളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ വൈഷമ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിന്നേക്കാൾ അറിവുള്ളവൻ നിന്റെ കർത്താവല്ലയോ? நீ கடந்து போகிற மலைகளை குறித்தும் குன்றுகளை குறித்தும் அதனுடைய கடினமான அனுபவங்களை குறித்தும் அறிந்திருக்கிற உன்னுடைய கர்த்தர் தானே. And whatever the mountain, the hill and all the situation, God able to understand. അവൻ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കയില്ല, அவர் அமைதலா இருப்பதில்லை. And he never always be found. അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കയില്ല, அவர் அப்பொழுது பரலோகத்தில் அமைதலா இருப்பதில்லை. And he will never be found. നിന്റെ കണ്ണുനീർ കാണുന്ന നിന്റെ കർത്താവ്, உன்னுடைய கண்ணீரை காண்கிற கர்த்தர், the Lord God who you see, you നിന്റെ are നിലവിളി കേൾക്കുന്ന നിന്റെ കർത്താവ്, உன்னுடைய முறையிடுதலை கேட்கிற கர்த்தர், the Lord who is able to see about your അവന് supplication. വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുമ്പോൾ ആ കഷ്ടങ്ങളെ കാണുന്ന നിന്റെ കർത്താവ്, அவருக்காக பாடுபடும் போது அந்த பாடுகளை காண்கிறதான் உன்னுடைய கர்த்தர். And when you
you are suffering, the Lord who sees all your suffering. നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്നവൻ അവിടെ അടങ്ങി ഇരിക്കുമോ? உனக்காக ஜீவனே தந்தவர் அவர் அங்கே அமைதலாய் இருப்பாரோ? The Lord God who given life, would he always be found subdued in the ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ സഹിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ കണ്ട് അവിടെ മൗനമായി ഇരിക്കുകയില്ല. ഇല്ല ഇല്ല என்னுடைய கர்த்தர் நான் சகிக்கிறதான பாடுகளை கண்டு அவர் அமைதலாய் இருப்பதில்லை இல்லை என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். But I believe the Lord who understands about me, he will never be keep silent. നിങ്ങൾ എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? நீங்கள் அதை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you believe നിങ്ങൾ that? എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? நீங்கள் எத்தனை பேர் அதை How many விசுவாசிக்கிறீர்கள்? of you believe that? ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന പാത എന്റെ യേശു അറിയുന്നു. நான் கடந்து போகிறதான பாதையை இயேசு அறிகிறார். Whatever the path I pass, ഇതാ God ഞാൻ knows. മലകളിലെ മാൻപേടയെ പോലെ ആകുന്നു. மலைகளில் பெண்மானை போல் இருக்கிறேன். Even in the mountain like a roe I എന്റെ am. പ്രാണപ്രിയനോ മലകളും കുന്നുകളും താണ്ടി എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. என்னுடைய ஆத்தும நேசர் மலைகளையும் குன்றுகளையும் தாண்டி என்னிடத்தில் அவர் கடந்து வருகிறார். The beloved passing all the mountain here coming towards me. അതേ നിന്റെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം അവൻ കേൾക്കുകയാണ്. ஆம் உன்னுடைய முறையிடுதலின் சத்தத்தை அவர் கேட்கிறார். You is able to hear about your cry. നീ പറയും ഇതാ എന്റെ പ്രിയന്റെ സ്വരം. நீ சொல்வாயாக இதோ என் நேசரின் சத்தம். Oh, you must say this is the voice of my എന്താകുന്നു beloved. നീ കേൾക്കുന്ന ആ ശബ്ദം? நீ கேட்கிற அந்த சத்தம் என்ன? What is the voice you എന്റെ hear? മകളെ, என் மகளே, Oh, my എന്റെ daughter. മകനെ, என் மகனே, Oh, my ഇതാ son. ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. இதோ நான் உன்னுடைய அருகில் உன்னிடத்தில் வருகிறேன். Oh, I'm coming near നീ you. നിന്നെ പിന്തുടരുന്ന ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കാണുന്നു. உனக்கு பின் தொடர்கிறதான சத்துருக்களை நான் காண்கிறேன். Whatever pursuing enemy, നീ I'm എവിടെ ever ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்பதை நான் I அறிகிறேன். know where you are. നീ പാറയുടെ പിളർപ്പിൽ ഇരിക്ക. நீ கண்மலின் வெடிப்பிலே You இருப்பாயாக. are to be found in the നീ cleft of the rock. കടമ്പൂക്കിന്റെ മറവിൽ ഇരിക്കുക. நீ சிகரங்களின் மறைவிடங்களிலே தங்கி இருப்பாயாக. Be found in the summit നീ of നിന്റെ the rock. ശബ്ദം സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുഴക്കുക. உன்னுடைய சத்தத்தை பரலோகத்திற்கு நேராக நீ தொனிக்க செய்வாயாக. Make your sound. ഇതാ the sound of ഞാൻ heaven. പറയും. இதோ நான் கூறுவேன். ഇതാ എന്റെ മണവാട്ടിയുടെ സ്വരം. இதோ என் மணவாட்டியின் சத்தம். This is the voice of my ഞാൻ bride. അവിടെ അടുക്കലേക്ക് പോകും. நான் அவர் உடனே என்னிடத்தில் ஓடி வருவார். He will come towards me. ഞാൻ അവളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇതാ പോകും. நான் இதோ அவனிடத்தில் ஓடி செல்லுவேன். I will run towards ഞാൻ you. അവിടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലും. நான் அவளிடத்தில் அவருடைய அருகில் செல்லுவேன். I will come near to you. ഞാൻ അവിടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ കൈകളെ പിടിക്കും. நான் அவனுடைய அருகில் சென்று அவருடைய கரங்களை பிடித்துக் கொள்வேன். I will come and go near and ഞാൻ come അവളെ over your എന്റെ hand. മാർബോട് ചേർത്ത് ഞാൻ അവളെ അണയ്ക്കും. நான் அவளை என்னுடைய மார்போடு சேர்த்து அணைத்துக் கொள்வேன். I will take my embrace with me. എന്റെ കരം അവിടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ പതിപ്പിക്കും. என்னுடைய கரத்தை அவருடைய முகத்தில் நான் பதிக்க செய்வேன். I will just send my feet over അവിടെ കണ്ണുനീർ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തുടയ്ക്കും. அவளுடைய கண்ணீரை இந்த கரங்களில் நான் துடைப்பேன். even the tear by my whole ഇതാ hand. I ഞാൻ will നിന്നോട് away. കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. இதோ நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேனே. Oh, I am always with you. നമ്മുടെ യേശു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മണവാളനാകുന്നു. நம்முடைய இயேசு அப்படிப்பட்ட மணவாளனாய் இருக்கிறார். Our God is such kind of ആകയാൽ beloved. പ്രിയമുള്ളവരെ, ஆகையால் பிரியமானவர்களே, Oh, dear beloved. മാൻപേടയെ, பெண்மானே, Oh, female നീ dear. മലകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. நீ மலைகளில் கடந்து போகிறாய். Oh, you are passing through the എന്നാൽ mountain. നിനക്കൊരു വേഗതയുണ്ട്. ஆனால் உனக்கு ஒரு வேகம் உண்டு. You have a swiftness. നീ പതിയല്ല പോകേണ്ടത്. நீ மெதுவாக அல்ல கடந்து செல்ல Not வேண்டியது. what you have to നീ walk slowly. വേഗത്തിൽ പോക. நீ வேகமாய் கடந்து But செல்வாயாக. you have with all swiftness pass നിനക്കൊരു on. മറ്റൊരു പർവ്വതമുണ്ട്. உனக்கு ஒரு பர்வதம் அங்கே இருக்கிறது. You have a great mountain. ആ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. அந்த பர்வதத்தில் அவர் உனக்காக காத்து The கொண்டிருக்கிறார். mountain is waiting for you. ആ പർവ്വതം ഉയർന്ന ജീവിതത്തെയും കാണിക്കുന്നു. அந்த பர்வதம் உயர்ந்த உன்னத ஜீவியத்தை That காண்பிக்கிறது. mountain speaks about a high നീ ഒരു life. ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് நீ ஒரு விசேஷிக்கப்பட்ட மேன்மையான ஜீவியத்தை செய்து With the having a high നീ life. പുറകോട്ട് നോക്കാതെ ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുക. நீ பின்னாக திரும்பி பார்க்காமல் இந்த பர்வதத்தை நோக்கி ஓடி செல்வாயாக. Never turning behind or look toward the mountain, run towards it. മാത്രമല്ല നീ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ அது மாத்திரமல்ல, நீ ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது Why you keep on നിനക്ക് running? ദാഹമുണ്ടാകും. உனக்கு தாகம் You உண்டாகும். may have a thirst. അത് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്? அப்பொழுது என்ன செய்ய What வேண்டும்? do you have to do? നിനക്കൊരു ദാഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ. உனக்கு ஒரு தாகம் எப்பொழுதும் இருக்கட்டும். You may have a thirst always. നാം സങ്കീർത്തനം 42 വായിക്കുന്നുണ്ട്. 42ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். മാൻ
നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. മാനാനது നീരോടകളെ വാഞ്ചിத்து കതറുவது போல, just like the hind which is crying for the water. അതേ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ ഇല്ല. വനാന്തരത്തിൽ കുടിப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை. In the wilderness there is no water to drink. കിണറുകളോ കുളങ്ങളോ കാണുകയില്ല. அங்கே கிணறுகளோ குளங்களோ ஒன்றும் காணப்படுவதில்லை. There is no well or pool or anything. എന്നാൽ ദൈവം കൽപ്പിച്ച് ആ മരുഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, ஆனால் தேவன் கட்டளையிட்டு வனாந்தரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்காக, all that are found in the wilderness, അവർ കുടിച്ച് ബലപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ ഉറവകൾ അവൻ തുറക്കുന്നു. அவர்கள் குடித்து பலனடையும்படியாக அங்கே நீரூற்றுகளை திறக்கிறார். and they might drink and quench their thirst. He opening the fountain. ദാഹം സഹിക്കവയ്യാതെ ഈ മൃഗങ്ങൾ മാനുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இந்த தாகத்தை சகிக்க கூடாமல் இந்த மிருகங்கள் இந்த மான்கள் ஓடி செல்லும் போது, the animal like a deer which never bear when it keep on running. അവ ഓടി ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്, அவைகள் ஓடி இளைப்படைந்து அவைகள் அழிந்து போகாமல் இருக்கும்படியாக, and it may run and never be destroyed in the meadow. അവയെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അവയോട് കരുണയുള്ളവനാക കൊണ്ട് അവ ഓടി ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് അവൻ കൽപ്പിച്ച് ഒരു ഉറവയെ ആ മരുഭൂമിയിൽ തുറക്കുന്നു. அவைகளை பாதுகாக்கிற தேவன், அவைகளுக்காக கருதுகிறதான தேவன், அவைகள் அழிந்து போகாமல் இருக்கும்படியாக அவைகளுக்கு ஒரு வனாந்தரத்து நீரூற்றை திறக்கிறார். As the Lord God is having a consideration, even the wilderness is opening the fountain. ആ ഉറവയിൽ നിന്ന് അവ വെള്ളം ധാരാളം കുടിച്ച് ബലപ്പെടുകയാണ് அந்த ചെയ്യുന്നത്. நீரூற்றிலிருந்து அவைகள் தாராளமாக தண்ணீரை குடித்து அவைகள் பலனடைகிறது. The fountain, you drink the water and be strengthened. ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ എത്രയും ആത്മദാഹമുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ. இந்த வனாந்தர பிரயாணத்தில் அதிகமான ஆத்துமதாக முடியவர்களாய் இருப்போம். Let's in the wilderness having all the thirst of നീ soul. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ആ ജീവജലത്തെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ബലശാലികളായി തീരുവീൻ. பரிசுத்தாவினால் நிறைந்து இந்த தண்ணீரை குடித்து ஜீவனை பலனுடையவர்களாக நாம் மாறுவோம். Let's be filled in the Holy Spirit and drink the water and let us be strengthened in body. നിന്റെ ദാഹത്തെ അറിയുന്ന നിന്റെ കർത്താവ്, നിന്റെ സൃഷ്ടിതാവ് നിന്റെ ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നു. இதோ உன்னுடைய தாகத்தை அறிந்ததான உன்னுடைய கர்த்தர், உன்னுடைய சிருஷ்டிகர்த்தர் உன்னுடைய தாகத்தை தீர்க்கும்படியாக உனக்காக இறங்கி வருகிறார். The Lord who knows about your thirst, He is coming down to quench your നീ thirst. വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക. நீ பரிசுத்தத்திற்காக தாகம் கொள்வாயாக. For the holiness you നീ have a ജയ thirst. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക. நீ ஜெய ஜீவித்திற்காக தாகம் For அடைவாயாக. the overcoming alive we have a thirst. നിന്റെ ശരീരം വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ആത്മദാഹം ഉള്ളവനായിരിക്കുക. உன்னுடைய சரீர மீட்பிற்காக ஆத்தும தாகத்தை உடையவர்களாய் இருப்பாயாக. For the bodily redemption have a soul thirst. നിന്റെ പ്രാണപ്രിയനോട് ചേരുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ആത്മദാഹം നിനക്ക് വാഞ്ചയും നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ. உன்னுடைய ஆத்தும நேசரோடு சேரும்படியான ஒரு வாஞ்சை தாகம் உனக்கு இருப்பதாக. Join with the beloved, you have a desire longing. എന്താണ് കോരഹപുത്രന്മാർ പറയുന്നത്? கோராகின் புத்திரர்கள் என்ன For சொல்லுகிறார்கள்? the sons of God, ദൈവമേ, എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ ദാഹിക്കുന്നു. என் ஆத்துமாவோடு சேரும்படியாக வாஞ்சிக்கிறது. my soul desire to join with you. അതെ, ദൈവത്തോട് ചേരുവാൻ അത് ഒരു മാൻപേടയെ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളം വാഞ്ചിച്ച് കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. தேவனோடு சேரும்படியாக ஒரு பெண்மானை போல நம்முடைய இருதயம் வாஞ்சித்து கதறுவதாக. As a female deer, let our soul and heart thirst and desire. ഞാനപ്പോൾ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ ഇടയാകും. நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சந்நிதியில் வந்து நிற்பேன். That time I will be standing in thine presence. അതെ, ആ ഒരു ദാഹത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ജീവിക്കാം. அந்த தாகத்தோடு இந்த நாட்களில் நாம் ஜீவிப்போம். With that thirst we will have to live ഈ in ഭൂമി the day. വിശുദ്ധിക്കും ജയജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക. இந்த பூமியில் பரிசுத்தத்திற்காகவும் ஜெய ஜீவித்திற்காக நாம் தாகம் கொள்வோம். In this year for the overcoming life of holiness have the thirst. നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയനോട് ചേരുവാനുള്ള ആ ദാഹത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക. நம்முடைய ஆத்தும நேசரோடு சேரும்படியான தாகத்தோடு நம்முடைய ஜீவித்தை நாம் முன்னேறி செலுத்துவோமாக. And let's have a thirst and let's come near to the beloved. ഇതാ നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രയും വേഗം നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ വരുന്നു. இதோ நம்முடைய கர்த்தர் நம்மை சீக்கிரமாய் சேர்க்கும்படியாக வருகிறார். And the Lord God comes to സങ്കീർത്തനം 29:9 വായിക്കുമോ? 29ஆம் சங்கீதம் 9ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது, Psalm 29:9. യഹോവയുടെ ശബ്ദം മാൻപേടകളെ പ്രസവിക്കുമാറാക്കുന്നു. கர்த்தருடைய சத்தம் பெண்மான்களை ஈனும்படியாக செய்கிறது. Even the sound of the Lord make that the young heart. സ്വതന്ത്രയായി നടക്കുന്ന പേടമാനെ, விடுதலை பெற்ற
அனுபவத்தில் நடக்கிறதான பெண்மானே, Oh, liberated all that and female deer. ബലമുള്ള കാൽ ലഭിച്ച് ഉന്നതങ്ങളിൽ ഉന്നത ജീവിതം നയിക്കുന്നവളെ, பலனுடையதான கால்களை பெற்று உயர ஸ்தலங்களில் உன்னதமான ஜீவித்தை செய்கிறவர்களே, Having the strength in the leg and having the life of highness. ബലമുള്ള കാലുകൾ ഉന്നത ഗിരികളിൽ മേൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മാൻപേടയെ, பலமான கால்களை கொண்டு உயர் தலங்களை நினைத்து நிற்கிறதான பெண்மானே, Female deer with the strength standing in the high places. മലകളും കുന്നുകളും നിന്റെ മുൻപിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നീ അവയെ സന്തോഷത്തോടെ ഭയം കൂടാതെ തരണം ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ ഓടി സങ്കേതത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവളെ, மலைகளும் குன்றுகளும் தடைகளாக நிற்கும்போது அவைகளை பார்த்து பயப்படாமல் அதை குறித்து அதைரியப்படாமல் அடைக்கலத்திற்கு ஓடி செல்கிறதான பெண்மானே, Oh, like a female deer when you have a hindrance and barrier and they're having running toward their place of refuge. പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങളുടെയും ഭാരങ്ങളുടെയും മുഖത്ത് കഷ്ടവും ദുഃഖവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവളെ, பலவிதமான பிரயாசங்கள் பாடுகள் துக்கங்கள் வேதங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே, Or whatever the problem, trouble, or undergoing in our life. നിന്റെ വായി തുറന്ന് നിന്റെ ശബ്ദം മുഴക്കി എന്റെ പ്രിയനേ എന്ന് നീ വിളിക്കുമ്പോ, வாயை திறந்து சத்தத்தை உயர்த்தி என் நேசரே என்று அழைக்கும் போது, When you just open your mouth and you say, My ഇതോ beloved, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ട് ഇതോ എന്റെ പ്രിയയുടെ സ്വരമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ വരികയാണ്. இதோ பரலோகத்தில் கேட்கிறதான சத்தத்தை கேட்டு இது என்னுடைய பிரியத்தின் சத்தம் என்று சொல்லி கர்த்தர் நம்மிடத்தில் அருகில் நெருங்கி the வருகிறார். Lord God hearing the voice, it is the sound of my beloved and son will come approaching. ഇതാ നിന്നെ കണ്ണുനീർ കണ്ട് നിന്റെ നിലവിളി കേട്ട് ഇത് അവൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരുന്നു. இதோ உன்னுடைய கண்ணீரை கண்டு உன்னுடைய முறையிடுதலை கேட்டு அவர் உன்னிடத்தில் ஓடி வருகிறார். Seeing all your tears and all your supplication is അവന് coming അവിടെ here. അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. அவருக்கு அங்கே அமைதலா இருக்க முடிகிறதல்ல. But he is not able to have a നിന്റെ peaceful അടുക്കൽ life. വന്ന് നിന്റെ കരത്തിന് പിടിച്ച് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് നിന്നെ ഉറപ്പിച്ച് അവൻ ഇന്നും നിനക്കായി ജീവിക്കുകയാണ്. உன்னிடத்தில் ஓடி வந்து உன்னுடைய கண்ணீரை துடைத்து உன்னுடைய கரத்தை பிடித்து உன்னை ஆறுதல் படுத்தி இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். Coming here, wiping our tears, giving consolation, he is living in that way. അതെ, അധിക നിറവ് പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ, ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை பெற்றதான தேவனுடைய சபையே, Oh, the church who have attained ഈ all the വിശ്വാസത്തിന്റെ നിറവിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ? நீ விசுவாசத்தின் நிறைவில் ஜீவிக்கிறாயோ? Are you living with the fullness of പ്രത്യാശയുടെ faith? നിറവിൽ നീ ജീവിക്കുന്നുവോ? நம்பிக்கையினுடைய நிறைவில் நீ ஜீவிக்கிறாயோ? Are you living the fullness നീ of hope? വിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ நீ ജീവിക്കുന്നുവോ? பரிசுத்தத்தின் நிறைவில் Are ஜீவிக்கிறாயோ? you the fullness of നിന്റെ holiness? പ്രിയന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ച് തികഞ്ഞവളായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? உன்னுடைய நேசருக்காக பாடுகளை சகித்து பூர்ணப்பட்டவர்களாய் மாறுகிறாயோ? Are you be perfected suffering for your ഇത് beloved? പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവൻ എത്രയും വേഗം വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. இது பூர்ணமாக்கப்பட்ட பசுத்தவான்களுக்காக ஒரு சீக்கிரமாய் வெளிப்பட போகிறார். And for the perfect people, where shall അവൻ they go? വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? அவர் வரும்போது என்ன சம்பவிக்கிறது? When he can, what happens? അവൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? அவர் வரும்போது என்ன சம்பவிக்கிறது? ഇതാ പ്രസവിപ്പാനായ സ്ത്രീ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നു. இதோ பிரசவ வேதனை அடைகிறதான ஒரு ஸ்திரீ ஆண் பிள்ளை பெறுகிறாள். As a travailing woman, he yielding a male child. ആ ആൺകുട്ടി ജയം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരാകുന്നു. அந்த ஆண் பிள்ளை ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தவான்களாய் இருக்கிறார்கள். And that man shall the overcoming saints of ആൺകുട്ടി സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നു. அந்த ஆண் பிள்ளை சிங்காசனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. That child is taken to the throne. ഇതാ ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് അതേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. இங்கே ஏறி வா என்றுதான் ஒரு சத்தம் பரலோகத்திலிருந்து கேட்கப்படுகிறது. From heaven come here the sound he heard. ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ அந்த சத்தத்தை கேட்கிறதான பொழுதில் Time when you hear that voice, മാൻപേട ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രസവിക്കുന്നു. இதோ பெண்மான் பூமியிலே பிரசவிக்கிறது. that female deer to bring forth the ഇവിടെ yielding കയറി one. വരിക, இங்கே ஏறி வா, You come here. കണ്ടേ വരിക. மணவாட்டியே வா. Oh, bride come. അവൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? அவள் இங்க என்ன செய்து What கொண்டிருக்கிறாள்? she's really അവൾ doing. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് அவள் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு சேர்ந்து She joined with the Holy Spirit. അവൻ കർത്താവായ യേശുവേ വരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆமென் கர்த்தாவே சீக்கிரமாய் வாரும் என்று சொல்லிக் She கொண்டிருக்கிறாள். say, Amen, the Lord comes. നിന്റെ പാർപ്പിടം ഇതാ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു.
നിന്റെ വീട് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. இதோ வீடு இதோ ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. The house already been prepared. എത്രയും വേഗത്തിൽ ഞാൻ വരും. நான் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன். Very shortly I'm going to ദൈവത്തിന്റെ come. കാഹളനാദം നിന്റെ കാതുകൾ കേൾക്കും. தேவனுடைய கால சத்தம் இதோ உன்னுடைய காதுகளில் கேட்கப்படும். Even the sound of the trumpet will be heard. പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങും. பிரதான தூதனின் சத்தம் இதோ உன்னுடைய காதுகளில் முழங்கும். The sound of the archangel will be heard. ദൈവത്തിന്റെ കാഹളനാദം കേൾക്കും. தேவனுடைய ஆரவார சத்தம் உன்னுடைய காதுகளில் The கேட்கப்படும். sound of the trumpet will be ഇത് heard. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ இதோ தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறதான நேரத்தில் The time when you hear the sound of the Lord. ഇവിടെ മാൻപടയെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന അതേ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ, இங்கே பெண்மானை போல ஜீவிக்கிறதான தேவனுடைய சபையே, Oh, like a female hind living like the church. നീ ജയം പ്രാപിച്ച് ജയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ, நீ ஜெயம் பெற்று ஜெயமாய் ஜீவிக்கிறபடியினால் You gotta overcome your life with the overcoming ആ life. ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രസവം നടക്കുന്നു. அந்த சத்தம் கேட்கிறதான வேளையில் பூமியில் ஒரு பிரசவம் நடக்கிறது. When the sound is heard, ആ മാൻപേട പ്രസവിക്കുന്നു. அந்த பெண்மான் பிரசவிக்கிறது. that a female hind is bringing ആ forth the young പെൺമാൻ one. പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടി വേഗത്തിൽ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു. அந்த பெண்மான் பிரசவிக்கிறதான பிள்ளை சீக்கிரமாக சிங்காசனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. And that word is bringing forth the man child immediately taken to ഇതാ the നമ്മെ throne. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. நம்மை கர்த்தருடைய கரத்தில் நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். Now let's surrender in the hand of the കർത്താവിനോട് Lord. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசிக்கொண்டே And இருக்கிறார். God is wanting to അവൻ continue നമ്മെ talking. ഉണർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. அவர் நம்மை உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார். And He is also inspiring നിനക്ക് us. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നീ കലങ്ങി പോകേണ്ട. எனக்கு சுதந்திரம் இல்லை, விடுதலை இல்லை என்று சொல்லி கலங்கி போக வேண்டாம். And you have no liberty. Let നിന്റെ us not വായെ be തുറന്ന് proud. നിന്റെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. உன்னுடைய வாயை திறந்து தேவனை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பாயாக. Open your wide and give it glory unto the നിന്റെ Lord. മണവാളൻ വരുന്നു. உன்னுடைய மணவாளன் வருகிறார். You are bridegroom. ലോകത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തവളെ, உலகத்தில் சுதந்திரம் விடுதலை இல்லாதவளே, Oh, have no liberty. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്വതന്ത്രയായി തീർന്നവളെ, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் விடுதலையாக்கப்பட்டவளே, Being free in the Lord Jesus. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവളെ, கிறிஸ்துவின் அன்பினால் கட்டப்பட்டவளே, Bound with the love of God. സകലവും നിനക്ക് പ്രതികൂലമായി വന്നാലും சகலம் உனக்கு எதிர்ப்பாய் பிரதிகூலமாய் வந்தாலும் Whatever unfavorable this ഇതാ നിന്റെ now. മണവാളൻ വരുന്നു. இதோ உன்னுடைய மணவாளன் Your வருகிறார். bridegroom നീ comes. ഇപ്പോൾ കുന്നുകളിലും മലകളിലും ആയിരിക്കാം. நீ மலைகளிலும் குன்றுகளிலும் இருப்பாயாக. You may be found in the mountain in the hill. ആരും സഹായിപ്പനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. ஒருவரும் உதவி செய்யாத நிலைமையில் இருக்கலாம். You may be found in the stable. നീ ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കണ്ട, നിന്റെ യേശുവെ നോക്കുവീ. நீ ஒரு மனுஷனை பார்க்க வேண்டாம், இனி இயேசுவை You பார்த்தால் need not போதும். look at anybody, look unto Jesus. നിന്റെ കാതുകൾ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. உன்னுடைய காதுகள் கவனித்திருப்பதாக. Let your ear നിന്റെ hearken. ഹൃദയത്തിൽ നീ പറയുവീ. உன்னுடைய இருதயத்தில் நீ சொல்வாயாக. Just say in the നീ ഒരു heart. മനുഷ്യനെ നോക്കാതെ നിന്റെ പ്രിയനെ നോക്കുവീ. நீ ஒரு மனுஷனை பார்க்காம உன்னுடைய நேசரை மாத்திரம் Don't look பார்ப்பாயாக. at any man, look unto that നിന്നെ beloved. നിന്ദിക്കുന്നവരോട് നീ ഇങ്ങനെ പറക. நீ நிந்திக்கிற இடத்துல இவ்விதம் சொல்வாயாக. You say to the people who are reproaching നിന്നെ you. പരിഹസിക്കുന്നവരോട് നീ ഇങ്ങനെ പറയുക. உன்னை பரியாசம் பண்ணுகிற இடத்துல இவ்விதமாய் People சொல்வாயாக. are mocking, say to എനിക്കൊരു them. പ്രിയനുണ്ട്, எனக்கு ஒரு நேசர் உண்டு, You have a അവനിതാ beloved. വരുന്നു. அவர் இதோ வருகிறார். Oh, he's coming. ഞാൻ അവന്റെ മാൻപേടയാണ്. நான் அவருடைய பெண்மானாய் இருக்கிறேன். I'm a female അവൻ hind. ചെറുമാനും കലക്കുട്ടിയുമാകുന്നു. அவர் வெளிமான மறைக்குட்டியுமாய் இருக்கிறார். And he's rolled in heart. അവൻ എത്രയും വേഗത്തിൽ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. அவர் சீக்கிரமாய் என்னிடத்தில் When வரப்போகிறார். he's shortly going to ഇതാ come എന്റെ in. പ്രിയന്റെ സ്വരം. இதோ என் நேசரின் சத்தம். Here I hear ഇതാ his എന്റെ sound. പ്രിയന്റെ സ്വരം. இதோ என் நேசரின் Hear the சத்தம். voice of my beloved. ഇതാ എന്റെ പ്രിയന്റെ സ്വരം. இதோ என் நேசரின் Hear the சத்தம். beloved of നീ mine. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ശബ്ദത്തിൽ നീ പറയുക. இப்பொழுதானே இந்த சத்தத்தில் சொல்வாயாக. Say the sound. ഇത് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന പ്രിയന്റെ സ്വരം. இது உன்னிடத்தில் வருகிறதான நேசரின் Oh, சத்தம். the beloved sound. ഞാൻ would come. സ്നേഹിക്കുന്ന മകളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം. நான் நேசிக்கிறேன் பிள்ளையே மகளே என்று சொல்லுகிறதான Oh, my சத்தம். loud daughter. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മകനെ എന്നുള്ള ശബ്ദം. நான் நேசிக்கிறேன் மகனே என்கிறதான Oh, my சத்தம். loud son. അവൻ പറയുന്നു നിന്റെ മുഖമൊന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ. அவர் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய முகத்தை நான் And காணட்டும், he say, let me see our face. നിന്റെ സ്വരമൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. உன்னுடைய சத்தத்தை
சத்தத்தை நான் Let கேட்கட்டும். me hear your voice. ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഞാൻ പോകുന്നു. இதோ நான் உன்னை சேர்த்துக் கொண்டு போகிறேன் என்று சொல்கிறார். Going to John, going to go ഞാൻ നിന്നെ back. തനിയെ വിട്ടിട്ടില്ല. நான் உன்னை தனியே விடவில்லை. I never leave you ഞാൻ നിന്നെ alone. തനിയെ വിടുകയുമില്ല. நான் இனியும் உன்னை தனியே விடுவதும் இல்லை. Hereafter I'm not going to leave എന്റെ you. പേടമാനെ என் பெண்மானே, Oh my. ഇതാ ഞാൻ നിനക്ക് മണവാളനായ കലമാനായിരിക്കുന്നു. இதோ நான் உனக்கு மணவாளனாகிய வெளிமானாக இருக்கிறேன். I'm like a young നീ ഇപ്പോൾ rose. എന്റെ കരവലയത്തിലാത്രേ. நீ இப்பொழுது என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறாய். I are in my നിന്നെ ഇനി hand. ഒരു ശത്രുവും തൊടുകയില്ല. இனி உன்னை ஒரு சத்துருவும் தொடுவதில்லை. Yeah, no adversary. ഒരു ശത്രു നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. ஒரு சத்துருவும் உன்னை உபத்திரவம் செய்வதில்லை. No adversary നിന്റെ trouble you. സന്തോഷം ഇതാ പൂർണ്ണമാകുന്നു. இதோ உன்னுடைய சந்தோஷம் നിന്റെ பூர்ணமாகிறது. സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുന്നു. உன்னுடைய சந்தோஷம் பூர்ணமடைகிறது. നിന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുന്നു. உன்னுடைய சந்தோஷம் பூர்ணமடைகிறது. അത് കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പീ. அதோ கர்த்தருக்குள் களிகூருவோம். കർത്താവിൽ ബലപ്പെടുവീ. கர்த்தரில் நாம் பலனடைவோம். നിന്റെ പ്രിയനിൽ സന്തോഷിപ്പീ. உன்னுடைய நேசரில் சந்தோஷப்படுவாயாக. നിന്റെ പ്രിയനിൽ സന്തോഷിപ്പീ. நேசரில் சந்தோஷப்படுவாயாக. നിന്റെ പ്രിയനിൽ സന്തോഷിച്ചവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവീൻ. உன்னுடைய நேசரை களிகூர்ந்து மகிமைப்படுத்துவாயாக. ആമേൻ. സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവീൻ. களிகூர்ந்து நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். ചെറുമാനിനും കലയ്ക്കുമൊത്ത പോലെ എൻ പ്രിയൻ ചെറുകുന്നു മലകൾ ചാടിയോടി കുതിച്ചു വരുന്നിതാ. ചെറുമാനിനും കലയ്ക്കുമൊത്ത പോലെ എൻ പ്രിയൻ ചെറുകുന്നു മലകൾ ചാടിയോടി കുതിച്ചു വരുന്നിതാ. നോക്കിയിടുന്നിതാ കിളിവാതിൽ വഴി. നോക്കിയിടുന്നിതാ കിളിവാതിൽ വഴി. എന്നാശയെന്നും എന്റെ രക്ഷിതാവിനാകയാ. എന്നാശ മൂലവൻ എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളുമേ. എന്നാശയെന്നും എന്റെ രക്ഷിതാവിനാകയാ. എന്നാശ മൂലവൻ എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളുമേ. എന്റെ മേലവൻ പിടിച്ച സ്നേഹത്തിൻ കൊടി. എൻ പ്രിയൻ എന്നിൽ നിന്നെടുക്കയില്ലൊരിക്കലും. എന്റെ മേലവൻ പിടിച്ച സ്നേഹത്തിൻ കൊടി. എന്റെ പ്രിയൻ എന്നിൽ നിന്നെടുക്കയില്ലൊരിക്കലും. ഓരോ കേൾക്കുന്നു പ്രിയന്റെ സ്വരം. ഓരോ കേൾക്കുന്നു പ്രിയന്റെ സ്വരം. എന്നാശയെന്നും എന്റെ രക്ഷിതാവിനാകയാ. എന്നാശ മൂലവൻ എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളുമേ. എന്നാശയെന്നും എന്റെ രക്ഷിതാവിനാകയാ. എന്നാശ മൂലവൻ എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളുമേ. ചെറുമാനിനും കലയ്ക്കുമൊത്ത പോലെ എൻ പ്രിയൻ ചെറുകുന്നു മല ചാടിയോടി കുതിച്ചു വരുന്നില്ല. ചെറുമാനിനും കലയ്ക്കുമൊത്ത പോലെ എൻ പ്രിയൻ ചെറുകുന്നു മല ചാടിയോടി കുതിച്ചു വരുന്നില്ല. നോക്കിയിടുന്നിതാ കിളിവാതിൽ വഴി. നോക്കിയിടുന്നിതാ കിളിവാതിൽ വഴി. എന്നാശയെന്നും എന്റെ രക്ഷിതാവിനാകയാ. എന്നാശ മൂലവൻ എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളുമേ. 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 എന്നാശയെന്നും എന്റെ രക്ഷിതാവിനാകയാ. Hallelujah, 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 amen, 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 hallelujah. എന്റെ രക്ഷിതാവൻ എൻ വരവ് കാത്തു കാത്തു ഞാൻ ഈ ദുഷ്ടലോക കഷ്ടതകളെ ത്രയേൽക്കണം. എന്റെ രക്ഷിതാവൻ എൻ വരവ് കാത്തു കാത്തു ഞാൻ ഈ ദുഷ്ടലോക കഷ്ടതകളെ ത്രയേൽക്കണം. നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എൻ ദുഃഖം തീർന്നുവോ. നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എൻ ദുഃഖം തീർന്നുവോ. ഓ എന്റെ രക്ഷിതാവൻ എൻ വരവ് കാത്തു കാത്തു ഞാൻ ഈ ദുഷ്ടലോക കഷ്ടതകളെ ത്രയേൽക്കണം. ഓ എന്റെ രക്ഷിതാവൻ എൻ വരവ് കാത്തു കാത്തു ഞാൻ ഈ ദുഷ്ടലോക കഷ്ടതകളെ ത്രയേൽക്കണം. നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എൻ ദുഃഖം തീർന്നുവോ. നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എൻ ദുഃഖം തീർന്നുവോ. ഓ വാഴു ഞാനും രക്ഷിതാവ് കൂടെ എപ്പോഴും തങ്കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ. താൻ വാഴു ഞാനും
രക്ഷിതാവിൻ കൂടെ എപ്പോഴും തൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ വാഴും ഞാനും രക്ഷിതാവിൻ കൂടെ എപ്പോഴും തൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ വാഴും ഞാനും രക്ഷിതാവിൻ കൂടെ എപ്പോഴും തൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ വാഴും ഞാനും രക്ഷിതാവിൻ കൂടെ എപ്പോഴും തൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ വാഴും ഞാനും രക്ഷിതാവിൻ കൂടെ എപ്പോഴും തൻ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ നാളും ഞാൻ വാഴും ഞാനും രക്ഷിതാവിൻ കൂടെ എപ്പോഴും Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we praise and thank Thee for the Lord has given a wonderful convention in this place in Kottarakara. The Lord is really blessing every day and speaking with the word of the Lord and strengthening us wonderfully in these last days. We thank Thee, Lord God. Help us. We have to live for You, Lord God. We are just like a Naphtali, and we are like a female deer, the female hind, the church, and in the New Testament church, even though we are liberated spiritually, but in the world we are being bound. We have no liberty, no freedom. We had to live for the Lord alone, and that wonderful life the Lord has given, and we had to be like our Master, Lord Jesus, and Thou the Lord giving the feet of the hind to walk in the high mountain. Lord God, we had to pass on the mountain hills, or whatever hurdles and barrier, whichever be on our way, we had to pass on, and with the hind leg, and for that wonderful experience, Thou the Lord called us, and we must have a thirst in this day, like that hind which is longing for the water. So we will be desiring, thirsting for the holiness. Yes, we have to be holy like You, Lord God. Give that nature of Jesus on this earth, and give that thirst, Lord God, on this earth, Lord. And also we had to yield, like we had to be like a man-child, because for the man-child going to be caught up to the throne, such a way we had to be the overcomers, overcoming people on this earth. Give that wonderful life, Lord. Let's always wait for Thy coming and prepare for Thy coming and live with You forever and ever, and prepare us for that wonderful day. We give honor, praise, and glory unto Thy name. In Jesus' precious name we pray. Amen. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഒരു മാൻപേടയും അതിന് മണവാളനായിരിക്കുന്ന ഒരു കലമാനം, ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയും ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളനും. മണവാട്ടി ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ മണവാളൻ ഇരിക്കുന്നു. എത്രയും വേഗത്തിൽ തന്റെ മണവാട്ടിയെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നോടുകൂടെ ഇരുത്തുവാൻ പോകുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അതിന് യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഒരിക്കലും വഴുതിപ്പോകാത്ത കാലുകൾ ഉള്ളവരായി, and having the leg which never have weakness. അത് പുറകോട്ട് നിൽക്കാതെ, ഈ പ്രദേശത്തിന് നിൽക്കാതെ, സ്വർഗീയ പർവ്വതത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ വേഗതയോടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. And let's be running toward that destination without giving for tiredness. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ ഇടയാകുമെന്ന് അതേ വാഞ്ചയോടെ ഇരിക്കുന്നവർ. And we had to be, when I will reach the presence of the Lord with the longing and desire we must possess. വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയും ജയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയും അത് വാഞ്ചയോടെ ദാഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവർ. And for the holiness, for the overcoming life, having a thirst. ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാതെ യേശുവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അതേ യേശുവിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സ്വതന്ത്രയായി ജീവിക്കുന്നവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായി, not having the liberty in the world,
but we had to be a slaves. നാം ഏവരും കാണപ്പെടേണ്ടതിന് നമ്മെ അതിനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Let's surrender ourselves and praise God. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. തുടർന്നുള്ള യോഗങ്ങൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം. On all those afternoon, all the meeting God must undertake. 3 മണിക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പ് യോഗം, അത് തുടർന്നുള്ള സുവിശേഷ യോഗത്തെ എല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. All the 3 p.m. tarrying meeting and gospel service God must undertake. അതിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Father, let's all praise Him. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഈ കൺവെൻഷൻ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മെ യോഗ്യരാക്കുന്ന കൺവെൻഷനാക്കി ദൈവം തീർക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൃപ നമ്മോടും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത വരെയും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. എല്ലാവരും ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.